मुझे नहीं मिली, खतबे में बात हुई हो। अब ये किस तरह हुई है मैं देखूंगा, तो मैं राजा साहब से जरूर बात हाथ हो गई है, हाथ हो गई। चले फिर ऐसा करें, मेरे ख्याल से भट्ट साहब अभी कबल अज़ वक्त होगा, आप ऐसा करें पहले देख लें, ताकि कल को फिर आप ये ना कह सकें कि भाई मैंने देखा नहीं था या मुझे इल्म नहीं था, ठीक है ना जी। अच्छा राजा साहब दूसरी बात ये है कि उमर बाप साहबा गवाह हैं। अब मैं कितनी दफा ऑफर कर चुका हूँ, आपको भी इल्म है कि मैंने कहा कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड वकील ही ले आए, मैं खर्चा दूंगा 1974 में बात करेंगे। और उमर बाप साहबा ने कहा जी मैं ढूंढूंगी, मैं लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी। 2 साल उसको भी हो गए। आपके नायब ऑर्डर ने तय किया हुआ मुझ पे क्या अच्छा मेरी बात सुनना, मोहम्मद इम्तियाज ने 2 दफा तय किया है 1974 में बात करने के लिए। तो आप कहते हैं शजरी ममनू है, शजरी ममनू आपके लिए है। बात सुनो ना भट्ट साहब, जो मिर्जा नासिर साहब के डेलीगेशन में बंदे थे ना, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी था, ये आपको इल्म है? देखिए मुझे इल्म है, मुझे सारी कार्रवाई तो आप क्या यार मैं बात कर रहा हूँ कि 2 साल से मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। भाई बात करें, आपसे कोई उमर बाप से हुई, नाइट राइडर से हुई, ब्राइट स्टार से हुई, कोई मैदान में आज तक नहीं आया। अब ये अपना अच्छी बात है, बिलाल नहीं साहब कोशिश कर रहे हैं, इनसे मेरी बात होगी इंशाल्लाह ताला। इनको 2 महीने चाहिए, 2 महीने बाद इनसे बात होगी। मैं तो खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप अब खुल के मैदान में आए हैं इस पर बात करने के लिए, ठीक है। तो ये ना कहें शजरे ममनुआ, भाई आपके लिए शजरे ममनुआ है। यही वजह है कि आज तक देखें अजीम भट्ट साहब, आपका सीधी बात है कि आपसे बड़ी अच्छी बात होती थी, बड़े मामला थे, मगर जब मैंने अहमदी ब्रॉड के ऊपर देखा कि उन्होंने आपको पटाख करके नीचे फेंका और आपकी कोई भी उन्होंने वर्थ और वैल्यू नहीं की, तो उसके बाद मुझे लगा कि जमात के जब तक ऑफिशियल स्टांस नहीं आएगा ना, तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे वो अहमदी का पार्ट है। आप कहते हैं आपने 74 की असेंबली पर ये शजरे ममनुआ नहीं है। भाई शजरे ममनुआ नहीं है तो चैलेंज क्यों नहीं कर रही जमात अहमदी ऑफिशियली चैलेंज करें ना, इसको नहीं कर रही। एमटीए पर बात करें ना जी 74 की असेंबली के ऊपर, और इनवाइट करें हमें, कर रही है? नहीं। भाई आप बात करते हैं, कोई ऑफिशियल नहीं कर रहा, अंसर रजा कर रहा है बात इसके ऊपर। ऑफिशियल जो है वो उनका मियार नहीं है कि वो बराडों पर आकर जहाँ पे गंदा माहौल हो वहां पे आके बात करें, ठीक है। हम तो चले कमजोर है ना, हाँ हम कमजोर इंसान है, कभी आ भी जाते हैं। तो नहीं बात मेरी बात सुनिए, वहां पे बकायदा हमारी किताबें छपी हैं, हमारे इस पे लेक्चर मौजूद है, तफसीली बहस मौजूद है, यूट्यूब पर भी आपको। कौन सा लिटरेचर है? दोस्त मोहम्मद शाह साहब, अच्छा हमारी वो वेबसाइट पे भी एक किताब है इस जिमन में पड़ी हुई है, दोस्त मोहम्मद शाह साहब की, वो मैं आपको राजा साहब या मैं बिलाल साहब को भेज दूंगा PDF, आप उसको देख लें। ठीक हो गया। दूसरा ये है अजीम भट्ट साहब, आपने ये कहा कि जी ब्रॉडों का माहौल बड़ा गाली गलोच वाला, बड़ा ये है, ये घटिया कि अपनियां ब्राडा से बह के वो की कुकू सारा कुछ चलता रहता है। आपने 50 लोगों के नाम लिए कि जी मोहम्मद इम्तियाज साहब तो जनाब फलां भी मुझसे बात नहीं करता, जो अफराद यहाँ पर मौजूद भी नहीं है हमारे भाई, ठीक है। और वो क्यों बात नहीं करते, बिल्कुल मैं उनके हक में, उनको वाकई ठीक करते हैं, बात नहीं करते। मगर मसला ये है आपने जिन लोगों का, और सुबह शाम इन ब्राडों के ऊपर बैठ के खचैया करते रहते हैं। अंसर रजा को देखें, इस ब्राड की जान नहीं छोड़ता वो टिकटॉक, ठीक है। राजा अवताल मनान देखें, वो भी ऑफिशियल, वो भी जान नहीं छोड़ता, कभी इधर बल्कि माँ बहन की गालियां निकाल देता, ठीक है। यानी जो आपको ऑफिशियल है, हाँ जी, राजा अवताल के बारे में आप बिल्कुल बुहतानबाजी कर रहे हैं। क्या बुहतान है? बहुत बुहतानबाजी कर रहे हैं, आपने की है, इसलिए मैं आपके आपके तरीके से बात नहीं करना चाहता। मुझे क्या किया मैंने, वो पॉइंट आउट कर दे। बिलाल साहब के साथ होगी बात, ठीक है, नहीं वो पॉइंट आउट कर दे, मैंने क्या बहुतान लगाया यार। बात मैं नहीं जाना चाहता बहस में, ठीक है। अजीम भट्ट नहीं बता तो जाए ना, इल्जाम आपने लगा दिया। हाँ नहीं मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। देखिए मैं राजा उताल मनान पे मैंने ये बहुतान आप पे क्यों नहीं लगाया? अगर मैं बहुतान लगाता हूँ ये आप पे क्यों नहीं लगाया? मैंने कह दिया हुआ है, बिलाल साहब को कह दिया हुआ है, इन्होंने नहीं। अजीम भट्ट साहब आपने कहा मैं बहुतान लगाता हूँ, ये मैं आप पे क्यों नहीं लगाता? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान, आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप पे नहीं लगाता मैं। देखें अगर आप किसी और के बारे में कहते हैं ना तो फिर मैं नहीं कहता इस तरह, लेकिन मैंने आपका कुछ सुना है। और राजा साहब जो है वो नहायत ही शरीफ और नफीस इंसान है, ये आपकी रोह मान चुके हैं इस बात को, ठीक है। और उस शख्स को निशाना बनाना, बता देना। बिलाल हनीफ साहब आप हैं इधर? बिलाल साहब
بلال حنیف صاحب آپ ہیں ادھر کے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیں، آپ کریں بحث، ٹھیک ہے، میں نے نہیں صفحہ وہ لے لیا، آپ سن لیتے راجہ عثمان صاحب نے کیا عامر بھائی الزام لگا کر اجازت دیں، جی جی الزام لگا دیا، اجازت دیں. جی 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 ہاں الزام لگا دیا، اجازت دیں. بالکل عظیم بٹ صاحب دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ عامر حق نے بہتان لگایا یا غلط بات کی راجہ صاحب کے بارے میں آپ کے بارے میں نہیں کبھی کیا، آپ سے میرا پرانا تعلق ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میری عادت ہے یہ کرنا جو آپ نے کہا، تو آپ کے بارے میں تو میں نے نہیں کیا آج تک. میرے بارے میں آپ کے بارے تو ہمیشہ اچھی بات ہی میں نے کی ہے، بہت زیادہ کی ہوئی ہے میرے بارے میں. اگر میں یہاں پہ بتاؤں، یوٹیوب پر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں آپ نے میرے بارے میں یہاں پہ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں دیکھیں جو طنز و مزاح ہے وہ اور چیز آپ بھی جانتے ہیں، وہ پبلک کو بھی پتا چلتا ہے. جو حقیقت پر مبنی تنقید ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے. میں آپ کے بارے میں یہ تو کہتا ہوں کہ آپ کم علم ہیں یا آپ قرآن نہیں دیکھ سکتے پڑھ سکتے، یہ میں بولتا ہوں، مگر آپ پر کو بہتان باندھوں یہ میں نے کبھی نہیں ایسی چیز کی. البتہ آپ ضرور کہتے ہیں کوئی بہت سی باتیں، ابھی ان کو زیر بحث نہیں لاتے، مگر میں ایک چیز ضرور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. راجہ عطاء المنان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک بد کلام شخص ہے، وہ آپ سے باہر نکل گیا، اس نے گالی دی. بالکل یہ میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. بلال حنیف صاحب کے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ اپنی اوقات سے باہر آ گئے، کپڑوں سے باہر آ گئے، اور انہوں نے سری طور پر جو ہے وہ بد کلامی شروع کر دی. ٹھیک ہو گئے، شکریہ، السلام علیکم. اس میں قائم ہوں. وعلیکم السلام، میں قائم ہوں اس پہ. اگر آپ کو ثبوت چاہیے ثبوت مل جائے گا. راجہ عطاء المنان میرے دل سے بھی اترا ہے، میں بھی سمجھتا تھا کہ وہ کسی کام کا شخص ہوگا، سیدھی سی بات ہے. میں جب آیا مجھے پتا چلا راجہ عطاء المنان صاحب آئے ہیں، اور چونکہ مجھے پتا تھا یہ کریکٹر کون ہے، میں نے پوری کوشش کی کہ راجہ عطاء المنان صاحب کے ساتھ عزت سے بات ہو سکے. ایک جگہ پر انہوں نے پہلے مجھ پہ حملہ کر دیا، مجھے کہتے ہیں کہ جناب تو میں کہا ٹھیک ہے پھر تو پھر اور بعد میں میں نے تو پھر بھی برداشت کیا. اور بعد میں مجھے بلال حنیف صاحب نے بتایا کہ وہ تو پائی کپڑوں سے باہر آ گیا، وہ تو سارا سفسٹیکیشن جڑی ہے، ساری ڈیسنسی جڑی ہے وہ نکل گئی سوراخاں چوں. تو میں اس کے بعد یقین اٹھ گیا میرا. وعلیکم السلام پیرے بھائی. اچھا عامر بھائی، یہ جیسے ابھی آئے بٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں. یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے ہیں. یہ خالی بولتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، اور جب آتے ہیں تو نہیں بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر. راجہ عطاء المنان سے بھی ہوئی ہے عامر بھائی کی، عامر نذیر کی ہوئی ہے، جاوید صاحب کی بھی ہوئی ہے. اتنی لعنتیں پڑی ہیں اس کو، منان کو، کہ وہ دوبارہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا پارٹ تو ہو ہی نہیں رہا نا 74 کی اسمبلی میں، اور یہ کرے گا بٹ آپ سے بات لے ہیں اسے. دیکھیں جی، ایک ٹائم تھا، اگر عظیم بٹ صاحب یہ بات سن رہے ہیں تو سنیں، کہ یہ پوسٹر لگا دیتے تھے برائٹ سٹار بھائی کے متعلق اور وہ جو ساحل بھائی ہیں ان کے متعلق جی، کہ یہ بھاگ گئے ہیں بات کرنے سے، ٹھیک ہے، اسی اسمبلی کی کارروائی پر. میں ان کی بورڈ پر گیا، میں نے کہا جی یہ میں نے پوسٹر پڑھا ہے، بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں، بٹ صاحب پوسٹر لگا دیتے ہیں مگر آتے ہیں. اتفاقاً بٹ صاحب ادھر آ گئے. میں نے بٹ صاحب کو بولا بٹ صاحب آپ آئیں بات کریں ہمارے ساتھ. بٹ صاحب آ گئے وہاں سے، اور وہ جو ہیں برائٹ سٹار صاحب وہ تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے، آج بھی تیار ہیں، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ان کی غیر موجودگی جی جاوید صاحب، راجہ صاحب، آپ کو شاید نائٹ اسٹار ویکس کے ساتھ جو ہے نا صداقت مرزا پر بات ہوئی تھی، میں وعدہ کیا، ابھی تک وہ بھاگ جاتے ہیں عظیم بٹ صاحب، پتہ ہے آپ کو؟ راجہ صاحب کاروائی کے اندر داخل ہونا یا کاروائی کے متن پر بات کرنا یہ تو بہت بات کی بات ہے نا. کاروائی کی قانونی، آئینی اور سیاسی حیثیت پر یہ ہمارے ساتھ بات کر جائیں کہ کیا ملک کی یا ریاست کی جو مجلس شورا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کمیونٹی کو اقلیت قرار دے یا کسی کمیونٹی کے انسانی حقوقوں کی بنیاد پر ان کی تشخیص کر سکے یا ان کی تجویز پیش کر سکے؟ کیا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے؟ آئیں اس پر بات کر لیں. جی سب سے بڑا اعتراض یہی کرتے ہیں نا. بالکل. دیکھیں جی، راز بھائی بھی آئے ہیں، یہ بھی کافی نالج رکھتے ہیں اس بات پر، ان کو موقع دیتے ہیں. مگر آپ کی بات کے جواب میں شارٹ سی بات کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے اس کی پارلیمان جو ہوتی ہے وہ سپریم باڈی ہوتی ہے. اس کو آئینی زبان میں بولتے ہیں سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ. برطانیہ کی پارلیمان کوئی بھی قانون بنا دے, کوئی بھی بل پاس کر دے, کسی عدالت میں وہ چیلنج ہی نہیں ہو سکتا. پاکستان اور امریکن کنسٹیٹیوشن جو ہیں یہ ریٹن کنسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. کوئی بندہ عام شہری بھی لے کر جا سکتا ہے اس بل کو کہ یہ کیوں پاس ہوا ہے. برطانیہ کی عدالت تو اتنا بھی حق نہیں دیتی کسی کو کہ پارلیمان کی بات کو کوئی عدالت میں چیلنج بھی کرے, اور نہ ہی یہاں کی کوئین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی بل پاس کیا ہوا بل ہے جو اس پر فائنل رول اسنٹ جس کو بولتے ہیں کہ وہ قانونی شکل اسی وقت اختیار کرتا ہے جس وقت کوئین کے دستخط ہو جائے, یا کنگ کے, اب تو کنگ ہے, کنگ کے دستخط ہو جاتے ہیں. یہاں کی جو روایات ہیں, یہاں کے جو کیا بولتے ہیں اس کو, روایات کے مطابق کنگ یا کوئین بھی اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. تو جو آپ نے بات کی بالکل درست بات ہے. پارلیمان کوئی بھی جو سپریم باڈی ہوتی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی بل پاس کرے, کوئی بھی بات کرے, وہ اس کے اختیار کے اندر ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. جی رائز بھائی یقین کرو میں آملے دا مربع کھا رہے ہیں تو عظیم بٹ صاحب چلے گئے نا, تو میرا تو ضائع ہو گیا نا. جی عظیم بٹ صاحب آپ رکے جی بات کریں. عامر بھائی عظیم بٹ تو اس ٹائم بھی نکل بھاگ جاتے ہیں جب مناظرے کے دوران ہی, پتا ہے آپ کو, ناراض ہو کر. جی ایک دفعہ عظیم بٹ صاحب کو میں نے کہا عظیم بٹ صاحب قرآن سامنے کھلا پڑھیں, کہتے ہیں جی وہ دور بہت ہے, اور میں زوم کی تھا تو کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا. یار حد ہو گئی ہے. اچھا عامر بھائی یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ابھی ڈیبیٹ بھائی ہیں. اچھا یہ جج ہیں. اچھا ان کو موقع دیں ذرا گفتگو کرنے کا. السلام علیکم, میری طرف سے پیار بھرا سلام. اور چونکہ یہ پہلی ڈیبیٹ ہے, پہلی شرکت ہے میری ٹک ٹاک پہ, چونکہ میں انڈیا میں رہتا ہوں, یہاں بین ہے ٹک ٹاک کی, تو اس وجہ سے وہ وی پی این کو جگاڑ کرنا پڑا, تو آپ لوگوں کے ساتھ جوڑنا پڑا. ویسے میں آپ کی ہسٹری میں آپ کے ڈیبیٹس, خاص کر عامر بھائی کے ڈیبیٹس, امتیاز بھائی کے ڈیبیٹس اور تمام راجہ صاحب کے ڈیبیٹس دیکھتا آیا ہوں, سنتا آیا ہوں, سیکھتا بھی ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ سیکھنے کی. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ قادیانیوں کو, میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں, کہ ہم ان کو احمدیز کا ٹائٹل دیتے ہیں. حقیقی احمدی تو ہم ہیں, تو وہ یہ ٹائٹل لے کے ہم ان کو اپنے برابر ٹیبل پہ لاتے ہیں. یہ ٹائٹل جبکہ اگر ہم مطالعہ کریں مرزا قادیانی کی کتابوں کا, کہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی تھا, اس نے اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی رکھا, سو یہ گروپ قادیانی ہے. تو جب احمدی کر that turns very painful to me. That turns very painful to me. یہ ایک بات کہنی تھی. اور دوسری بات جو ابھی راجہ جاوید بھائی نے کہی ہے کہ اختیارات ایک اسمبلی کے, تو جو کیونکہ راجہ صاحب بھی لیگل فیٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی لیگل فیٹرنیٹی سے تعلق رکھتا ہوں. قانون بنانے کا فرسٹ اختیار جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے, وہ اسمبلی کا ہوتا ہے. اسمبلی کے جو پورے اختیارات میں کسی چیز کو لیگل کہہ سکتے ہیں, کسی چیز کو ایلیگل کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں سکھ کمیونٹی ہے یا بدھسٹ کمیونٹی ہے, ان کو انڈر دا ڈیفینیشن آف ہندو ابھی تک رکھا گیا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے, یہ قانون جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوئنٹ باڈی ہوتی ہے, یہ اسی کے حد اختیار میں آتا ہے کہ کس چیز کا ٹائٹل, کس چیز کو ڈیفینیشن دے. پھر اس میں دوسرا رول آتا ہے, وہ آتا ہے جوڈیشل ریویو کا.
जुडिशल रिव्यू खाली ये देखती है कि आया जो कानून मंजर आम पे आया ये अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो नहीं है, बस इतना जुडिशल रिव्यू होता है। तो ये जो कादियानी हजरात है ये गलत फहमी के शिकार है, ये इस बात के लिए इनको गलत फहमी है। Deliberately it is their attempt, it is their you can say कि a false narration कि वो ये कहते हैं कि असेंबली को इख्तियार नहीं है। भाई असेंबली को ये इख्तियार होता है कि वो मुल्क की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो रिलीजियस इलेक्टमेंट्स लेजिस्लेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे आप देखेंगे कि हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये असेंबली पार्लियामेंट ने दिया, एक बिल पास की जिसको कहते हैं हिंदू मैरिजेस लॉ एंड डिवोर्स एक्ट। सो जो चीज किसी मजहब में किसी भी जगह जो चीज अयान नहीं है, बयान नहीं है या डिफाइन नहीं है, उसे डिफाइन करने का हद इख्तियार सिर्फ और सिर्फ असेंबली का होता है। तो इन हजरात जो भी ये इस बारे में ऑब्जेक्शन करते हैं वो गलत फहमी के शिकार है, या फिर वो ये झूठ कहते हैं या गलत तासुर देते हैं। तो आगे मेरे भाई बात रख सकते हैं। अगर मैं जज साहब मुझे बताएं कि आपका तल्लक इंडिया से है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एक्ट बना था जी, इसका क्या बैकग्राउंड है और इस पर आप क्या कहेंगे? ये पहले सबसे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल था, क्योंकि यहाँ पर महाराजा जो था वो हिंदू था, तो उसने वो लॉ पास किया था। फिर उसका जो सब्सिक्वेंटली जो आजकल हालात है, उन हालातों की वजह से ये एनेक्टमेंट फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। मेरा मकसद जो था ये सवाल पूछने का वो ये था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये एक ऐसी चीज है जो फितना बर्पा कर सकती थी, या जो जिससे जो सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती थी, क्योंकि वो कौ को जैसे सेक्रेड मानते हैं। तो उन्होंने अपनी सोसाइटी की ज़रूरियात के मुताबिक इट वाज द नेसेसिटी विद इन देयर सोशल सिस्टम, तो उन्होंने ये पास कर लिया। तो हमारी पार्लियामेंट को अगर कोई चीज़ फितना बर्पा करती है और इस्लाम की जो डेफिनेशन है या जो मुस्लिम के जो इस्लाम की बेसिक बिलीफ्स हैं उसको कोई चीज चैलेंज करती है, कोई बंदा चैलेंज करता है और वो कहता है कि मैं भी मुसलमान हूं, तो ये इस फितने को खत्म करने के लिए हमारी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल नहीं, ये है, इख्तियारात है। आप देखिए पहले अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे ना, पार्लियामेंट का जो ये सिस्टम आया, इंस्टीट्यूशन जो आया है, ये कहाँ से? इट्स इंग्लिश लॉ। तो अंग्रेजों ने तो सारे कानून दिए हैं ना, अंग्रेजों ने तो मुसलमानों के कुछ जगहों पे हलाल और हराम डिक्लेयर किए थे। अंग्रेजों ने तो हिंदू मजहब के जो सती है वो भी डिफाइन की थी कि इट इज बैंड, और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस जो कि दूसरे मजहब में एज अ डॉगमा थे उनको उन्होंने बैन कर दिया, जबकि वो उनकी रिलीजियस बुक्स में प्रोवाइडेड था। ये तो बेसिक राइट है। तो नहीं, ये देखिए किसी चीज को सफेद और किसी चीज को काला ये डिफाइन करने का खाली एक्सक्लूसिवली डोमेन जो होता है ये पार्लियामेंट का होता है और किसी चीज का नहीं। अगर हम किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वो भी हमको इनेक्टमेंट से ही डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होते हैं या जूरिस्प्रूडेंस होती है या जनरल क्लॉजेस एक्ट होते हैं, वो सारे तो इनेक्टमेंट है ना, वो तो सारे कानून है और ये सारे कानून पार्लियामेंट ही देती है। तो लिहाजा जो सोशल स्टेटस है, रिलीजियस स्टेटस है, इसको डिफाइन करने का इख्तियार एक मुल्क में जो सॉवरेन कंट्री है और जहां पार्लियामेंट है और डेमोक्रेटिक सेटअप है वो खाली और खाली पार्लियामेंट का होता है। और अगर इस मामले में इनका कोई भी राइट इन्फ्रिंज हुआ है, व्हाई दे हैव नॉट चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि दैट इट इज अल्ट्रा वायरस। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम मैं अहमदी मुसलमान हूँ, चाहता हूँ कि आपसे जरा बात हो जाए जो आपने अभी बात की। सर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। जी मुझे अहमदी मुसलमान है, यू आर नॉट अहमदी, यू आर कादियानी। देखें यही बात आपके बारे में मेरी है, ठीक है,
آپ کا آپ جو مجھے سمجھیں، مجھے بھی اتنا رائٹ ہے کہ میں آپ کو سمجھوں، آپ کا اتنا رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں. آپ میری بات یو کین کال یور سیلف، جب آپ کا جو بھی جس ہاں جی، میں نے یہی کہا نا کہ میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں. آپ ایم پی کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ جج صاحب جیسے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ بتائیں. راجہ صاحب دیکھ لیں اب کتنا مسئلہ شروع ہو گیا، بولنے دیں مجھے. کیا ہو گیا اپنا بٹ صاحب یہ بتائیں. وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی 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 مجھے بات کرنی کر لیں. جی جج صاحب کے ساتھ. جج صاحب جیسے آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ کہیں جو آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو مجھے رائٹ کیوں نہیں کہ میں اپنے آپ کو وہ کہوں میں سمجھتا ہوں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ پر پابندی لگائیں کہ میں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہ نہ کہوں؟ بتائیں مجھے، قرآن سے ملا ہے، کسی قانون سے ملا ہے؟ جی جج صاحب. جی آپ بات کریں جیسا آپ بات کریں، میں بس اتنا ازراحت تفنن. بٹ صاحب یہ سوال بھی اسمبلی میں ہوگا تھا. جی جی مجھے علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ جج صاحب مجھے جواب دیں. یہ کیسے دیتے ہیں جواب؟ دیکھیے جناب علی، آپ کا جو یہ احمدی ہے یہ سیلف کلیمڈ ہے، اور میرے پیچھے جو ہے، میرے پیچھے قرآن ہے، میرے پیچھے حدیث ہے، میرے پیچھے جو اجتہاد ہے، جو ہمارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو مسلمان کہتے تھے. اب رہی بات احمدی، یو آر ناٹ اسٹل کلیئر اباؤٹ دس پوزیشن کہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا اصلی نام غلام سندھی تھا، وہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہے کہ جو پوسٹل ایڈریس اس کا تھا غلام سندھی، دین ہی چینجڈ ہز نیم ایز اے غلام احمد. اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس کے خلاف کیس چلا تھا اور جو اس کو پیچھے پولیس پڑی تھی، اس نے اپنا نام غلام احمد رکھا. آپ جس کو مانتے ہیں، پہلے آپ یہ ثابت کرو اس کا نام غلام احمد تھا، اس کا نام تو غلام سندھی تھا. جی جی that is mentioned in the address. اب رہی بات احمدی، غلام احمد، پھر احمدی کہاں سے نکلتا ہے؟ دس از یور کلیم اینڈ دس، یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا یہ سمجھیے کہ خیر خواہ ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھٹکے، کوئی غلط فہمی کا شکار ہو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ احمدی جو آپ نے ٹائٹل لیا ہے، یہ ٹائٹل کہاں سے آپ ڈیرائیو کرتے ہیں؟ ہر مسلمان کوئی نہ اپنا ٹائٹل، اپنی پوزیشن قرآن مجید، فرقان حمید، سنت رسول اللہ یا حدیث پاک سے لیتا ہے. آپ کا تو تینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہاں سے لیتے ہیں آپ یہ؟ جی جی میں بلال صاحب نوٹ کریں کہ جج صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ان کو اپنے آپ کو کہہ لینے کا حق ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہیں، وہ بولے مجھے حق کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اس بات کا کوئی ایک جواب دیا تو بتا دے. یہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے قرآن ہے، میرا بھی یہی دعویٰ میرے پیچھے قرآن ہے، یعنی کہ دعووں کے لحاظ سے دونوں برابر، لیکن یہ دلیل نہیں ابھی تک دے پا رہے کہ بھئی مجھے کیوں نہیں حق کہ میں اپنے آپ کو وہ کہوں جو میں سمجھتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے حق ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو حق ہونا چاہیے کہ جو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ کہے مجھے حق نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل کوئی نہیں دے رہے، دعوے کر رہے ہیں. دعویٰ میرا بھی وہی جج صاحب جو آپ کہتے ہیں. آپ کا دعویٰ ہے، آپ پہلے سوال پر ہی آؤٹ ہو گئے جج صاحب. نا جی، آپ غلط فہمی ہے یہ، آپ کی وہ ہل گئی ہے، ساری ہل گئی ہے کہ میرے جو ڈیبیٹ کرنے کا انداز ہے وہ کچھ روڈ نہیں ہوتا ہے، بٹ آئی ٹچ دا بیسک پوائنٹس ہے. ہمارا تعلق ہے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احمد کا ٹائٹل مسلمانوں کے لیے فکس ہے. میں حقیقی احمدی ہوں. آپ نے یہ ٹائٹل چرایا ہے. آپ نے کیا کیا نہیں چرایا ہے اسلام سے؟ آپ یہ بولیے نا چرایا گیا ہوا ٹائٹل جو ہے نا، وہ کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے ایز یو ہیو اے نالج، یو ہیو این انفارمیشن، آپ مجھے پہلے بولے آپ کا تعلق قرآن سے کیا ہے. آپ کو تو ہمارے نبی کو ہی معلوم ہے. میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ علیم بھائی کو تھوڑا سا موقع دیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جی میں یہ بھائی جو ڈیبیٹر ہیں ان کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے. اگر وہ دہرا دیں کہ مرزا صاحب کا نام کچھ اور تھا، انہوں نے نام بعد میں چینج کیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ پھر آگے بات آگے. میرے پاس ثبوت ہے کہ سنس آئی میں نیو، میں میرے ساتھ ایک بھائی جڑے ہیں، سخی بھائی،
तो मैं उनको वो सारा वो भेजूंगा। एंड मेरे पास मैं पहला ये मेरा पहला ये समझिए कि डिबेट में या टिकटॉक में आना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम नॉट वेल एक्quainted विद द फीचर्स एंड अदर थिंग्स कि शेयर कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो उसमें मैं तमाम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे ही बता दें, वैसे इसको मान लेंगे आपकी बात अपना। बिलाल साहब ये बात मेरी चल रही थी, कर लेंगे ना कोई हम नहीं तो डिबेट तो नहीं ना करे। आप पहले अली कामिल भाई ने वो मौका काफी सवाल जो मेरा चल रहा है उसको तो हल कर देना। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ओपन डिस्कशन है। वो जज साहब जो है वो अब आगे जवाब नहीं दूंगा, साहब उसका जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन ओपन डिस्कशन है अलीम भाई को। मुझे अलीम भाई साहब ये ओपन डिस्कशन है, ये कोई नहीं है कि डिबेट नहीं है। करने देना, वो ऊपर वाले इंतजार कर ले थोड़ा, मैं एक दो सवाल करके मैं चला जाऊंगा, फिर आप उनसे। साहब नहीं ये नहीं होता ना कि आप तो एक दो सवाल करके चले जाएं, आप बैठे इंतजार फरमाएं। बात हो रही थी जज साहब, काफी बात आपने की है, कर लेने के बाद उन्होंने मेरी साइड की बात तो करनी नहीं है बट साहब, लेकिन उन्हें बात तो करने देना। उनकी पहले बात मेरी मुकम्मल हो जाए, अभी 5 मिनट बिल्कुल देखें अजीम भट्ट भाई, ये वजह है जिस वजह से ना मैं कंफ्यूज हो गया कि जमात अहमदी आपको सीरियस लेती है कि नहीं लेती। अब नीचे भी अहमदी आ गए, वो कहते हैं चुप करो, ऊपर भी आ गए कहते हैं चुप करो, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यार बिलाल साहब, हुसैन भाई को बात करने दे थोड़ी देर, बड़ी मुश्किल से आपकी बरात पर आया हूँ, तो अब बात शुरू हुई है जज साहब के साथ। साहब आप रुकिए, हुसैन साहब को मौका देते हैं, उनको बात करने दें, ठीक है जी। अपना हुसैन साहब को मौका दें, थोड़ा सा हो सकता है बेहतर करें। हाँ जी बिलाल साहब, मुझे जज साहब से जरा बात करने दें, फिर आप करवाएं उनसे, ठीक है। मैं आपको इतना शौक क्यों है डिबेट करने का, बताइए। वो सुनते ही नहीं, थोड़ा सा बिजी हूं, आप जरा मॉडरेट करें इसको। आपकी बराडों का एक हाल, ठीक है ना, मैं एक बंदे से बात शुरू की है, ठीक है, अब तीसरे बंदे को आपने मौका दिया, हालांकि उसका तुक नहीं बनता था कि बीच में वो बात करे। चले ऐसे करते हैं अजीम भट्ट साहब, आपका 1 मिनट है प्लीज। आमर हक, वो भी मौका आप दे रहे हैं उन्हें। ओह भाई, आपको मौका देने लगा हूं अजीम भट्ट साहब, आप जल्दी से यार खिलाफ टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट रुके जरा। जवाब देने के लिए हमें वक्त ना दिया जाए, आपके 4-4 टाइम दे रहे हैं, उसमें आपको टाइम दिया है। अजीम भट्ट साहब आपका मिनट है, प्लीज बात मुकम्मल करें, फिर हुसैन भाई को मौका दें। जी नहीं, जज साहब से मेरी बात करवाएं भाई। करें आप करें जी जज साहब, किताब अल्लाह की, दीन अल्लाह का, रसूल अल्लाह का, जान अल्लाह की, हिसाब किताब उसका, आपका क्या है जो आपने कब्जा मारा हुआ है? अल्लाह ताला ने आपको ठेका दिया है, तो कुरान से मुझे कोई आयत बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको ठेका दिया है कि आपने कहना है कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। अल्लाह तो कहता है मैंने फैसला करना है, कुरान ने फैसला करना है। तो भाई ये कब्जा जो आपकी आदत पड़ी हुई है जमीनों पर कब्जा करने का, दीन अल्लाह का है, आपकी जायदाद नहीं। आपके नाम पे कोई रजिस्ट्री है तो दिखाएं, अदालत में जाकर चेक करवा लेते हैं, मैं भी वही रजिस्ट्री दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप करें अपना मोहम्मद साहब बात, मुझे इजाजत दे, ठीक है। अगर 1 to 1 करनी हो तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ, ठीक हो गया? शुक्रिया करें जी, 1 to 1 करवाएं। मेरा तो भाई प्लीज आप बात कर सकते हैं। अजीम भट्ट साहब आप मौजूद रहना चाहते हैं, प्लीज रहें जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। शुक्रिया, नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा तो कोई बहस मुबासा नहीं होता, सुलैलम के लिए ही मैं बात करता हूँ। मेरे लिए एक ये नई बात थी जो द डिबेटर साहब ने की कि उन्होंने कोई नाम चेंज किया और इनके पास कुछ सबूत हैं, और इनका कहना है कि उनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साबित करें। तो द डिबेटर साहब, मैं सीखने को बिल्कुल तैयार हूँ। आपके पास वो क्या चीज है, अगर अभी आप पेश नहीं कर सकते वो जुबानी बता दें, जुबानी पर भी यकीन करेंगे। और हाँ जी, मेरे पास पोस्टल एड्रेस है जिससे वो कम्युनिकेट किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ जो उस वक्त थी उसको जिस नाम से एड्रेस किया जाता था और जो वो खुद अपना नाम लिखता था वो है मेरे पास। पोस्टल एड्रेसेस उसको जो हुए हैं, जो पोस्ट ऑफिस से उसको जो एड्रेस पे जो चीजें मिलती थी किस नाम से मिलती थी, गुलाम सुंदी के नाम से। सो वो मेरे पास है। तो मेरे पास सखी भाई है एक, तो या राजा भाई है, राजा साहब है, तो मैं इनको भेज सकता हूँ इनके ना, क्योंकि अभी मुझे पूरा ये आता नहीं है। फौरी तौर पर भिजवाएं, ये तो बड़ी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं इसका कोई मसला अपना
ان کو بجوائیں آپ تو یہ اس کو دیکھیں گے ہم کہ یہ کیا ہے اور یہ کتنا عام ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس. چونکہ میں نے نا ان کے کچھ خطوط پڑھے ہیں, بلکہ کافی خطوط پڑھے ہیں, اس کے اوپر وہ اپنا نام غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں. تو بے شمار خطوط ہیں ان کے ابھی بھی محفوظ ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہو ادھر سے آپ یہ دلیل پکڑ رہے ہو کہ ان کا نام غلام احمد قادیانی تھا ہی نہیں, انہوں نے اپنا نام کسی وجہ سے چینج کیا ہے, کسی مقدمے سے بچنے کی وجہ سے. تو آپ یہ بات سنجیدگی میں کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مقدمے سے بچنے کے لیے غلام احمد قادیانی کیا, یا آپ سنجیدہ تھے آپ؟ میں جناب علی کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں, البتہ میں یہ چاہتا ہوں یہ آپ سنجیدہ, ہاں جی سنجیدہ پکی بات ہے. تو پکی بات ہے تو یہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. تو ہمارے راجہ جاوید بھائی ہے تو ہی ول ڈیفینیٹلی لیٹ یو نو اینڈ ہی ول پبلش. آپ ابھی جائیں نا, آپ کو ابھی تسلیم بھائی ایک منٹ موقع, تسلیم بھائی ایک منٹ ترتیب سے چلتے ہیں, ترتیب سے تھوڑا سا. دیکھیں حسین بھائی کا مطالبہ بالکل حق بجانب کا, انہوں نے حوالہ مانگا. قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. ڈیبیٹ صاحب نے کہا ہے کہ وہ دلیل مہیا کر دیں گے. وہ ٹک ٹاک پہ نئے ہیں تو اس کے فیچر سے آبویسلی جب بھی ہم کسی جگہ پر آتے ہیں ہم واقف نہیں ہیں. حسین صاحب کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے, ڈیبیٹ صاحب کی جو عذر ہے وہ بھی شرعی ہے, اخلاقی عذر ہے کہ میرے پاس ابھی ٹائم ہے. تو آپ اس طرح کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں حسین بھائی؟ درست ہو گیا, بالکل درست ہے, جائز بات ہے. دونوں طرف جو ہیں وہ حق بجانب ہے. تسلیم احمد صاحب کچھ لگتا ہے بیچ کی راہ نکالنے کے لیے تسلیم صاحب آئے ہیں, اور بڑے میٹھے بڑے پیارے سجن ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر انہوں کو نیا کلام لکھا ہے تو وہ بھی ہمیں سنائیں گے, تو اس سے بھی ہم محظوظ ہوں گے. تسلیم بھائی جی سر آپ کیا کہیں گے گفتگو میں پلیز؟ تسلیم بھائی یہ جو نئے ہیں جج صاحب, اور پتہ نہیں جج ہیں ابھی کہ نہیں, لگتے تو نہیں ہیں ان کی باتوں سے کہ یہ انہوں نے جو ایک بات پیش کی ہے. تسلیم صاحب کوئی پیار نہیں, کوئی سلام نہیں, کوئی حال چال نہیں. سب کو السلام علیکم. تسی لگتا ہے گوریا نا میراتھن کر کے تسی آداب بھول گئے ہو پنجاب دے. گل ہے وے میرا بھائی, بات نہیں سی ہے کہ جو ایک ٹھیکہ لینا کہ یہ میرے پاس ٹھیکہ ہے کسی جگہ کا. اسلام کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے ساری دنیا کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ٹھیکیدار کون ہے, کہ اسلام ان کو ملا ہے ورثے میں. جج صاحب چلے گئے ہیں کہ ادھر ہی ہیں؟ ادھر ہی ہیں جج صاحب, ادھر ہی ہیں. یہ جو آپ کو فرنچائز ملی ہے اسلام کی, یہ کیسے ملی ہے, ذرا ثابت تو کریں ذرا پلیز. شکریہ. زبردست. سیم سوال آپ نے کیا ہے. ڈیبیٹ صاحب آپ کر سکتے ہیں. ارائز بھائی بھی ہمارے ساتھ بڑی دیر سے موجود ہے, میں چاہتا ہوں سب کو موقع ملے. ڈیبیٹ بھائی آپ ان کی بات کریں. جی میں نے بات کوئی نہیں کرنی, میں بس ایک تعریف کرنا چاہوں گا کہ مجھے تسلیم صاحب کی جو یلو شرٹ ہے بہت پسند آئی ہے. میں آگے بات جو ہے وہ علمی, کیونکہ میں غیر علمی بندہ ہوں تو آپ لوگ علمی بات کریں, لیکن آپ نے جو بات کی میں بڑا خوش ہوں اس بات. الحمدللہ. دیکھیے سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے تسلیم صاحب کہ میں جج ہوں کہ نہیں ہوں, تو یو آر نو بڈی to give me the certificate, understand? And besides I will share my credentials and you can confirm it. تو یہ مسئلہ وہیں پر آپ کا یہ ہو گیا. دوسری بات جو میری بات پہلی والی بات تھی کہ میں کشمیر سے رہنے والا, آج تک جو بھی یہاں پر قادیانی ہم ان کو مرزا ہی کہتے ہیں. یہ احمدی میں نے یوٹیوب پہ سنا, یہ نئی چیز میں نے آپ کی یہاں پر سنی. آپ رہی بات ٹھیکہ, ہم ٹھیکہ نہیں ہے, ہم امتی ہے, اور ہمارا جو فرض ہے اور جو ہمارا جو دین ایمانیات ہے وہ اپنے دین کی ترجمانی کرنا ہے, اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے. اس میں چور لٹیروں کو ہم کو جہاں جتنا بھی ہو سکے, چاہے وہ اسمند ہنسی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کو روکنا ٹوکنا ہمارا فرض بنتا ہے. یہ ایمان ہے, یہ ٹھیکیداری نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے. آپ اس کو ٹھیکیداری سمجھے, یہ ہمارا فرض ہے. Okay, there was a time at the time of the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, he was coming from a war. On the way, one person, he accepted Islam. He said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. When they were returning from the victory of the war, the Muslim won the war, and the Sahaba of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they kill him. Even he said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. When the matter reached to the Holy Prophet, he was very, very angry. Hazur, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, did you see his heart? Did you cut his heart? Who had given you the right to say he read the La ilaha illallah just to save his life? So at the time when God will ask you that who gives you the right?
Similarly, you have no right to say that you have Islam and you are the ठेकेदार and you have the franchise. You are wrong. Mr. Taslim, You are learn wrong. English. Your English is very weak. Please go to some school and learn English. Number one, let me Okay, tell you. but your English is not good either. You don't know. You Okay, never went to listen, school. listen, bhai, dono bhai, never dono went to school. दोनों भाई एक मिनट प्लीज पर्सनल अटैक नहीं होगा No, why is he saying that? हाँ नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ तस्लीम भाई मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ दोनों भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कोई पर्सनल अटैक ना करें दोनों बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं तस्लीम भाई ने जो पॉइंट रखा है बड़ा तगड़ा पॉइंट है मैं चाहता हूँ डिबेट भाई आप उस पॉइंट को एड्रेस करें इंग्लिश हमारी किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ठीक है तो तस्लीम भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज नेक्स्ट अपनी बारी में उर्दू में बात करें जी डिबेट भाई प्लीज आमिर भाई एक गुस्ताखी करना चाहूंगा बराए मेहरबानी अंग्रेजी में रहने दें और दोस्त तो बड़ा महजूज होंगे और हमें सीखने का मौका मिलेगा यानी हुसैन भाई आपका दिन आज बोरिंग गुजरा आप चाह रहे हैं रात रंगीन करूं ठीक हो अंग्रेजी ची होएगा पायन ठीक हो गए जी सर इंग्लिश मोहम्मद भाई आप हुसैन भाई आप जानू जर्मन के साथ हैं किसके साथ है ये पहले बता दें मैंने नीचे फैसला दे दी है लेकिन मुलाकड़ा अंग्रेजी चलन दियो मेहरबानी जी डिबेट भाई प्लीज आप प्लीज कैरी ऑन नो पर्सनल अटैक आमिर भाई और तस्लीम साहब और वो हमारे जो है दूसरे भाई तो जिस साहबी के बारे में ये बात करते हैं उन्होंने योर इंग्लिश फर्स्ट आई वांट टू सी योर इंग्लिश the sahabi you are discussing तस्लीम भाई प्लीज इंटरप्ट नहीं करें ये ज्यादती है यार तस्लीम भाई नहीं मैं कर सकता हूँ आमिर भाई मैं कर सकता हूँ the sahabi you are discussing that he accepted Islam and the other sahabi killed him and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them did you travel his heart and mind did you judge him from his heart and mind or not but here is a different situation your denial and your acceptance is visible you're not when you say la ilaha illallah muhammadur rasulullah you include Mirza Qadiani so your kufr is visible your kufr is visible his accepting of Islam was visible but your kufr is visible that makes me to decide about you thank you जी डिबेट भाई का पॉइंट आ गया तस्लीम भाई आप बात रखना चाहते हैं इसी तरीके से प्रिसाइजली सब्जेक्ट के साथ स्टिक रहिएगा थैंक यू जी ओके ही इज नॉट टेलिंग व्हाट आई आस्क हिम ही इज टेलिंग दैट व्हेन वी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह we don't read it properly and we say Mirza Qadiani is a prophet. That's what you said. Am I right, sir? You include him in the kalima. No, you are lying. Where can you prove it? Give me some argument. Where? We believe that Holy Prophet is the last law-bearing prophet, and we believe him the super. We believe him the prophet. He is the best of all the prophets. Hazur sallallahu alaihi wasallam. Don't say like that. We believe more than you. Don't say something like that, please. My dear, please tell me law-bearing. What is law-bearing? And he is a prophet. And what is Mirza Qadiani to you? Okay, I give you the answer. Listen to me now. No, yes, I cannot give you the answer. Don't talk. Who is Mirza Qadiani? Okay, listen to me now. Give me the answer. Let me give you the answer. The Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, he has given us the book of God, Quran Kareem. That is the law, book of law. The book is, he's a law-bearing prophet. Nobody can bring any other book. That's the book of God. And that's deen mukammal ho gaya. The religion, the teaching of Islam has been completed. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that. When in the last khutbah, he said that now your religion has been completed. That's what he's the last law-bearing prophet. Okay? And the Quran is the book of God, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a law-bearing prophet. Okay? Now go ahead. Are you sure that it's a book? Book is makhluk. Can you tell me Quran is makhluk or Quran is sifat? Please tell me, clear this position first. Okay. Number one. When you say that, please let me complete.
When you say that on the last sermon of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that now your deen is complete, and this book is the last book, last command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, there is no role left for Tom, Dick, and Harry to claim that he is a prophet. The Mirza Ghulam Ahmad Qadiani is, according to the hadith, when he said وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ, it says in the Quran, and this is the hadith of the Holy Prophet ﷺ as well, when he verified, the people asked him 3 times, the Sahaba, who were those last people? He said, they asked him 3 times this question to the Hazur sallallahu alaihi wasallam, and then he answered, when the Islam will disappear from this earth, then there will be a man he put the hand, hold on, let me finish first, please. He put a hand on Salman Farsi on his back. He said the Islam, he will bring back the Islam, the true teaching of Islam. That person, we believe him as a Imam Mahdi and a Messiah, a promised Messiah. That's what we believe him. And he is not bringing a new book, any new law. He is spreading, and Ahmadiyat is spreading the teaching of Islam, the true teaching of Islam. When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the sun will rise from the west. The sun will rise from the west. Thank you. Repeat, please. Don't takrar, please. Ji, debate bhai. Your turn. Number 1, you said that Islam will disappear. Astaghfirullahil azim, astaghfirullahil azim, astaghfirullahil azim. Islam will never disappear, my dear. Islam has neither disappeared, it has appeared. It's a Noor, and Noor will never disappear. And number 2, you say that in your hadith, number 1, tell me, do you what you call him, Mirza Qadiani, whether he had any faith on hadith or not? He has rejected all hadith. So one time you say that it is provided in the hadith, and that's why he has become this man, this status, he has assumed this status. On the other hand, you deny it. It is called the doctrine of church, doctrine of election. Elect one thing, either accept the hadith and fulfill all what has been provided in Muslim Sharif 7373, all the things which has been included in the hadith Sharif, that these are the possibilities, these are the situation and circumstances in which Hazrat Isa alayhi salam will appear before the ummah. Either accept all hadith or reject all hadith. Ye 50-50 and half-baked item, I do not recognize it, I do not accept it. Be firm, either accept all the hadith or reject the all hadith. Thank you. Judge साहब ने इंग्लिश को पकड़ लिया था। तस्लीम साहब तस्लीम साहब ये तरीकाकार नहीं है। अगर मैंने उनको रोका, but what he's saying is he cannot even explain. Whatever he said, you will. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani did not deny all the hadith. What he said. Go ahead. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wasalam did not deny all the hadith. He said whichever will not come to the. तस्लीम भाई ये दुरूद वगैरह वाला थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. Thank you very much, sir. Amar Haq bhai sahab, shukriya. The promised Messiah Mirza Ghulam Ahmad said, any hadith which will not come to the standard of Holy Book of Quran, which will be negating Quran, is not acceptable. Whatever hadith which will come to the standard of Holy Book of Quran is acceptable. He never said that all the hadiths are unacceptable. But you could not even explain. Your English is kaput. Okay, listen to me. You say Ghulam Ahmad Qadiani. Please introduce me. Who is Ghulam Ahmad Qadiani? What authority has got to decide what is matching with the Quran and what is not matching with the Quran? Can you tell me who is this person you are talking about? I don't know him. I do not find his name anywhere in hadith, in any book. Please, first your English is finished, brother. Okay, I already told him, Mr. I don't think you are a judge, okay?
You are very low level. तस्लीम भाई ये नहीं ठीक है, please. Okay, I already explained him who is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Something goes to my mind. If something goes to my mind, I'm very rude. Understand? I do तस्लीम not. भाई, अगर तस्लीम भाई मुझे बताएं, एक मिनट डिबेट भाई, एक मिनट आप कूल डाउन हो जाए, मेरी बात सुनो. तस्लीम भाई आप अटैक कर रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा हो. अगर मैं सुने ना जरा, अगर यही वो चीज कर दें तो मैं उनको कैसे रोक पाऊंगा? वो तो जवाब में करेंगे. Okay, I will not say anything to him. I will exactly. just. Thank you. Okay, Thank I already given criticize the argument, not the individual. Yes, yes. He's asking who is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, and I already explained in the previous conversation. I said, "Wa-akhrina minhum lamma yalhaqu bihim." It says in the Holy Book of Quran. The Sahaba asked him. There is a hadith. Sahaba asked him 3 times. Who were those people? The Holy Prophet kept quiet. Third time he answered. He said that when the Islam will be disappear, means there would be no Islam. The teaching of Islam will go away, and the man from the race of Salman Farsi, he put a hand in the shoulder of Salman Farsi. He said, when the Islam would be disappear, mean go away, and the man from Persian descent will bring him back. And he said, Salman Farsi, he put a hand behind his shoulder and said, the man will bring Islam back, and you have to accept him. If you have to crawl to the mountains, and you have to go to the Pleiades, you have to bring him and accept him as Imam Mahdi. I just told him who is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. He is promised Messiah, and the Holy Prophet acknowledged the sun will rise from the west. Wow. So this is a proof, living proof, that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani came according to the Hadith and according to the Quran. وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. I already explained to you, and you asked me the same question, Judge Sahib. Thank you. Thank you, Taslim bhai. Thank you so much. Ji, sir. Debate, sir. Mr. Taslim, I would like to ask you that he has, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam. की आवाज थोड़े माइक करीब कर लें. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed to Sahaba, and he talked to the Salman Farsi, who hailed from the Persian clan, and tell me where from this Mirza Qadiani has come, where from he used to live, and what is his progeny, what is his antecedents, and what is his you can say forefathers, where he used to live, and what kind of a relationship is between Salman Farsi and this person, which I do not know who he is. Please introduce him to me. Just think that I am a layman. I do not know anything about anything. I simply want you, please introduce Ghulam Ahmad Qadiani to me, so that I will come to know that if he has any kind of a relationship with this hadith. Please, go ahead. The whole world know he got the revelation from God. I shall spread thy message to the remote corner of earth. He said, I was walking alone in the street of Qadian. Nobody knew me, who I am. My father passed away, and God told him, Alas Allahu bekafin abdu. And then God said, I shall give you a large party of Islam. That's how he claimed he is the promised Messiah, who was mentioned by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Hadith, as well as it's mentioned in Quran. وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. He said, I am the one who is the prophet told by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I am in the progeny of the Salman Farsi. मैं फारसी नस्ल से हूँ, और he wrote 85 books which prove that he is the Imam Mahdi and the promised Messiah, and he said that I shall spread thy message to the remote corner of earth. And we see today, this is the living proof. 70 languages of the Holy Book of Quran has been done by Jamaat Ahmadiyya. This is the living proof. Thank you.
Claims after claims. Thank you so much, Taslim bhai. Ji, wait bhai. Sir, is there any relation between Mongols and Persians? Number one, Barlas, Mughal and Persian. Is there any kind of a relationship? Number one. Number two, I do not know, really I do not know who is this Mirza Qadiani. Please introduce him to me so that I will read, I will understand his teachings, and besides that he received the revelation. Please give me the proof. Go to the Islam.org. Go to the Islam.org and read. ठीक है, तस्लीम भाई एक मिनट रुकिएगा. दोस्तों, डिबेट भाई सुल्तान साहब जो हैं और तस्लीम भाई की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है. ये कंक्लूजन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो रेपिटेशन का शिकार हो रहे हैं. तो कंक्लूसिव जो रिमार्क्स हैं वो ले रहे हैं हम तस्लीम भाई की तरफ से. गुफ्तगू शुरू हुई, डिबेट साहब की तरफ से एक बारी और आ जाएगी, तस्लीम भाई की तरफ से एक बारी और आएगी. ये कंक्लूजन होगा और उसके बाद हम स्टेज को ओपन कर देंगे, क्योंकि हमने बात आगे भी लेकर चलनी है. जी तस्लीम भाई आपकी बारी, फिर डिबेट भाई की, फिर आपकी बारी. जी यस. So 22 channels of MTA, 22 channels of MTA all over the world are spreading the teaching of Islam, they're spreading the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a living proof, my friend, that there is a prophet came in 1889. He claimed to be the prophet Mahdi and promised Messiah. वो कहता है, मैं आपको भी एक शेर बताता हूँ, आओ लोगों यही नूरे खुदा पाओगे, लो तुम्हें तो इंग्लिश में. Okay, yes, English only. Yes. This into English. Okay, yes, very good. So he said that he is the prophet mentioned by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his hadith, that there was a time when Imam Mahdi will come, promised Messiah. He claimed to be the promised Messiah as well as Imam Mahdi. And how we can prove this point? He said, I shall spread thy message to the remote corner of the earth. And we see through MTA 22 channels, which is 70 languages. 70 languages, the translation of the Holy Quran is done by Jamaat Ahmadiyya. This is the proof that this is the Jamaat Ahmadiyya is the Jamaat of a prophet, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. That's all I can tell you. You don't know. How come you don't know? You said you don't know. You're not. I don't believe it. Thank you जी. तस्लीम भाई का दोस्तों कंक्लूजन आ गया. इसके बाद डिबेट भाई और फिर तस्लीम भाई की आखिरी बारी होगी और फिर उसूल कहता है. जी डिबेट भाई. Mr. Taslim said that he claimed, and there are 22 channels which spread the message, and that's why he is prophet. He has not given me any divine proof. He has not given me any empirical evidence. He has not given me any proof that what he is discussing about the person, which I really do not know, that he claimed that he is a prophet and whatsoever. We have thousands of claims like that. Zahid Khan is there. There is Mardud Khan is there. Mr. Jamba is there. Everyone claims like the same. And by having 22 channels does not confer a title, status, divine title and status upon the person he is discussing, which is unknown to me. So his claim is supported by 22 channels, and I leave it to the wisdom of the people to decide whether he has been succeeded in proving the personality of what he claims as a self-claimed prophet or not. This is all I would like to say. Thank you. तस्लीम भाई की दोस्तों आखिरी बारी होगी. 5 चैनल डकी भाई दे ने हथकड़ियां लगी हुई हैं. जी तस्लीम भाई थोड़ा कंक्लूजन. Sir, I gonna support a claim. There was a prophecy attributed to Imam Muhammad al-Baqir, foretold that the Mahdi would be accompanied by 2 heavenly signs, a lunar eclipse on the first possible night and a solar eclipse in the middle of the month of Ramadan. According to the Ahmadiyya Muslim community, the solar and lunar eclipse... तस्लीम भाई sorry, मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा. न्यू आर्ग्यूमेंट आप अपनी आखिरी बारी में नहीं दे सकते. ये सोलर लूनर इक्लिप्स जो है ये नया चैप्टर खोलेगा. प्लीज कंक्लूड करें, नया आर्ग्यूमेंट नहीं जी. सर आई एम कंक्लूडिंग इट सर. ही इज आस्किंग द प्रूफ एंड आई एम गिविंग यू ये आपको नहीं, ये आपको तस्लीम भाई अपनी स्टार्टिंग में देना चाहिए था. उस वक्त आप ये करते रहे कि 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की है, 70 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की है,
मैराथन करवाई है, दौड़ें लगवाई हैं, ये कम चीजें होती थी उस वक्त आपको करना चाहिए बड़े था। प्यारे भाई है यार अमर हक भाई, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप बहुत प्यारे भाई। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। न्यू आर्ग्यूमेंट प्लीज आखिरी टर्न में ना दे, वरना मुझे डिबेट भाई को मौका देना होगा फिर। Okay. Thank you. But what I'm gonna say is, I don't want to give any. I'm gonna finish it. Okay. There was a time, 1300 years from Prophet Jesus Christ to Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Similar time frame is from the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to Mirza Ghulam Ahmad Qadri, which is 1300 years, and all the mullahs were waiting for the Imam Mahdi on the 14th century, the beginning of the 14th century, and now the 14th century is passed away. That is the proof. The solar eclipse and the lunar eclipse, that time there should be somebody who claimant should be there. I don't care about Jamba and other this and so on and so forth. I believe the time he claimed, the time when the prophecy was fulfilled, the lunar eclipse and the solar eclipse. अगेन आप एक नया रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं एक नहीं है सर, यही है प्रूफ। 1300 साल, 1300 years। आपने स्टार्ट के अंदर तो कोई लूनर और सोलर इक्लिप्स की बात नहीं की, आप आखिरी बारी में कर रहे हैं, ये ज्यादती है। मैं फिर डिबेट साहब को मौका देना होगा, फिर आप कंक्लूड करें ना। कंक्लूजन के अंदर आपने अपनी पहली बात की बात करनी होती है भाई, प्लीज कर लें। थैंक यू। नहीं देखें सर, I'm just telling you, सम अप कर लें जल्दी से, 30 सेकंड में तस्लीम भाई सम अप कर लें। finish it off. Thank you, please. The promised Messiah alayhi salatu wasalam wrote 85 books, I already told him, and that is a proof. He did not bring any new teaching of Islam. Mickey Mouse. जी तस्लीम भाई बात मुकम्मल करें। उन्होंने भी दरूद पढ़ना सी ना फिर जी। Okay. So जी। we believe as Ahmadi that Mirza Ghulam Ahmad is the true prophet, Imam Mahdi and promised Messiah. When the sun is rising, we don't have to prove. The sun is raised already, the horizon. Nobody has to tell you the sun is there. The sun is the living proof that the prophet has come. And the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the Sirajul Munir. And all the prophets are Noor. And any prophet, 124,000 prophets, all the prophets, they are the proof and they are the Noor. That's all. Thank you जी। दोस्तों तस्लीम साहब की और मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ जी इस सारे के सारे मामले को, और सिर्फ जो हैं वो होस्ट मैं नहीं कर पाऊँगा, होस्ट को बड़ा नहीं कर पाऊँगा। तो अब हम इसका तरीका ये रखेंगे कि दोस्तों हम ओपन कर रहे हैं गुफ्तगू को। दो दोस्तों की बात हुई बड़े अच्छे तरीके से। द डिबेट भाई जो कि मुकदमा रख रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की हकीकत क्या है, उनके दावा क्या हैं और वो दलील की रोशनी में किस जगह पर फिट बैठते हैं। तस्लीम साहब जो थे ऑब्वियसली उनका जमात अहमदिया से ताल्लुक़ था, एक बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, बड़े इल्मी कदावर शख्सियत हैं वो जमात अहमदिया के, और उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम कनाडा मुकदमा रखा आपके सामने। पब्लिक को हम ओपन करते हैं ओपिनियन को, और तरतीब से शुरू करेंगे। दानियल भाई हैं, अराइज भाई हैं, अहमद भाई हैं, राजा जवेद साहब हैं, ट्रुथ इज ट्रुथ हैं। इस तरतीब से आएंगे। मैं अपने आप को एक्सक्लूड करूंगा, मॉडरेट कर रहा हूं तो मैं कहीं ज्यादती ना कर जाऊं। तो दानियल भाई आप हैं, अराइज भाई आप हैं, अहमद भाई, राजा साहब, ट्रुथ इज ट्रुथ जी। मोहम्मद दानियल भाई जी। भाई माइक म्यूट है प्यारे भाई। ठीक हो गया भाई जी। अराइज भाई प्लीज आप हैं जी। जी एक तो बहुत अच्छी मुबाहिसा हुआ और हम बड़े मुस्तफीद हुए, सिर्फ और सिर्फ दलाइल से नहीं, हम इंशाल्लाह क्योंकि हम भी तालिब इल्म में कोशिश करते हैं, जान मारते हैं, थोड़ी अंग्रेजी भी सीखें, तो उस लिहाज से भी हमें बहुत ये मुनाजरा मुफीद हुआ। और आमिर भाई आपको भी हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि आपने मॉडरेशन हमेशा की तरह बहुत ही मुनसफाना तौर पे की। तो इंशाल्लाह दलाइल तो सारे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेश किए गए हैं और उनको तो प्रॉपरली बैठ के रिकॉर्डिंग सुन के समझना पड़ेगा कि क्या क्या दलाइल पेश किए गए हैं, क्योंकि तस्लीम साहब ने तो मतलब अपने
इतने दलाइल के अंबार लगा दिए, तो वो थोड़ा मुझे देख के उस पर कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह एक मुबारकबाद जो है वो जमात अहमदिया को देना चाहूँगा कि हमें ये तो मालूम था कि जो हमारे तस्लीम साहब हैं ये बड़े आलिम बंदे हैं, मुहक्किक हैं, लेकिन मुनाजिर के बारे में मैं जो है वो मेरी कम इल्मी थी, मैं समझता था कि मुनाजिर नहीं है गालबन। लेकिन माशाल्लाह आप एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुनाजिर की सूरत में सामने आए हैं। तो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरी जमात को और सब बहन भाइयों को कि ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ हमारे सामने आई है। तो आप कीजिए, अगले भाई को लीजिए आमिर भाई। जज़ाकल्लाह। राइस भाई दोबारा आपकी तरफ आएंगे और एक नए मौजू के साथ आगाज करेंगे। हमारे साथ कोई अहमदी भाई जुड़ेंगे, उनको लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि तस्लीम भाई जो हैं ये रदीफ और काफिया होल सेल रेट पर अपने पास रखते हैं। तो निहायत ही अदबी अहमदी हमारे साथ ये इस वक्त मौजूद है। जी अहमद भाई आप हैं, राजा साहब आप हैं, फिर ट्रुथ भाई। जी अहमद भाई, प्यारे अहमद मेमन भाई आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं तो। मेरे ख्याल से वो भी मसरूफ हैं, तो क्यों ना जगह बना दी जाए। अहमद मेमन भाई मैं माजरत चाहूंगा, अगर आप आएँ तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इससे ये होगा कि जगह बनती जाएगी और नए लोग आ सकेंगे। अगर किसी अहमदी दोस्त ने आना होगा वो भी आ सकेगा। जी राजा साहब प्लीज ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बड़े शफाफ तरीके से ये डिबेट रन की है और मैं एक अदना सा अंग्रेजी ज़बान का तल्ब इल्म हूँ। मेरा तभी इधर यूके में ही हूँ। तो मैं तो ये मुझे ये नहीं पता था कि तस्लीम साहब जैसे डिबेटर जमात के अंदर मौजूद हैं और इस तरह के अनमोल हीरे जो हैं ये जमात क्यों छुपाए रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक मुखलसाना मशवरा जो तस्लीम साहब को दूंगा। अगले दिन भी हुसैनी साहब की ब्रॉड पर आमिर नज़ीर साहब ने कहा जी कि ये आप मिर्ज़ा साहब की राइटिंग जो है ये आप नहीं साबित कर सकते हदीस से। तो मिर्ज़ा तस्लीम साहब ने कहा जी हम वो तो नहीं साबित कर सकते मगर आप मेरे साथ इंग्लिश में डिबेट कर लें। तो मैं इनको एक मुखलसाना मशवरा दूंगा कि ये आप के दलाल आपके दलाल मजबूत हैं जैसे लीम साहब कई बार कहते हैं, मगर आप अंग्रेजी में डिबेट करनी छोड़ दें। जी मेरा जी। अल्लाह अल्लाह। जज़ाकल्लाह। राजा जावेद साहब ने अंग्रेजी के हवाले से अपना तबसरा किया। ट्रुथ इज ट्रुथ भाई। तस्लीम भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप प्लीज। जी सर, राजा जावेद साहब हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि देखें बात ये है भाई, हम वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और चूंकि जो अपने जो भाई हैं आपके डिबेटर, उनका नाम भी डिबेट ही है, जो जज साहब हैं, उन्होंने चूंकि कहा है कि वो जज हैं बहुत बड़े, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे एक अदबी माहौल में और एक अदब के साथ उनसे बात करें और ताकि ऐसी बात करें जिससे किसी की डिसरिस्पेक्ट ना हो। इंग्लिश में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसमें मेरे ख्याल में कोई मजाका नहीं है कि अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं हमें पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें आप राजा साहब समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से नहीं। सलीम भाई मौजू यहीं पर रखते हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं ट्रुथ इज ट्रुथ भाई की तरफ चलूंगा, फिर हमारे साथ दो भाई जुड़े हैं, शहनशाह साहब हैं, जिशान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक मिनट शहनशाह भाई दीजिएगा ताकि सबकी बारी तरतीब से चल रहे, कोई ये ना कल को कहे कि भाई हमारे साथ गलत हो गया। तो तस्लीम साहब बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं आपकी इंग्लिश की तारीफ किए बगैर ही रह सकता। तस्लीम साहब आपकी इंग्लिश मिर्ज़ा मसरूर साहब से और इवन बानी सिलसिला आन जहानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब से भी बड़ी बेहतर आपकी इंग्लिश है, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इस चीज़ पर और आपकी सलाहियतों को अल्लाह कबूल फरमाए। ट्रुथ भाई की तरफ चलते हैं। जी ट्रुथ भाई आप प्लीज अपना तबसरा। अच्छा राशिद राणा साहब हैं आप? जी जी। तो यार आप तो बहुत बड़े गालीबाज हैं। जी प्लीज करें तबसरा। जी नहीं यार उनकी इज्जत करें थोड़ी सी। मैं माफी मांगता हूँ अगर उन्हें कोई गाली निकाली। नंगी माँ यार, ये प्यार चलता है कोई ऐसी बात। एक मिनट तस्लीम भाई, इन्होंने तो माँ बहन की नंगी गालियां निकाली हैं यार। मैं माफी चाहता हूँ अगर उन्होंने कही है तो मैं आपसे माजूर। मेरा और भाई का प्यार चल रहा है, कोई ऐसी खुदा की पनाह मैं सबसे एक्सपेक्ट कर सकता था, इनसे नहीं कर सकता था मैं, यकीन। अच्छा मैं आज मौजू पे आ जाऊँ, अगर इजाजत दें तो इजाजत दें। नहीं मैनू तो पहला यकीन दबाओ
کہ تسی ماں بہن دیاں ننگیاں گالاں کڈیاں نے یار راشد رانا. چلیں ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, اس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں. نہیں راشد صاحب لٹرلی ماں بہن دیاں ننگے لفظ لے کے گالاں کڈیاں نے یار. جی اچھا اگر ٹاپک پہ آ جائیں گے یعنی میں کیا سی کوئی اشارہ کنایا دے وچ گل کرو گے, تسی تے سیدھی ماں بہن تے اتر آئے ہو یار. جی جی بالکل بالکل. نہیں وہ اے آئی سی, میں جاننا چاہ رہا تھا راشد صاحب, صرف ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا, آپ کو بالکل موقع ملے گا, صرف ایک چیز, وہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا باقی تسی کڈیاں نے؟ پتہ نہیں مجھے تو ابھی میرا یاد ہی نہیں ہے, میں تو ابھی صرف اس مذاکرے میں کھویا ہوں نا ایسا کہ میں اس بڑے ٹھیک ہے پلیز تسی گل کریا جے نہایت ہی بدبودار گالی باز ہو. جی راشد صاحب پلیز. جی جی جزاک اللہ, گل کریں. ماشاءاللہ جی بڑی اچھی, ماشاءاللہ آپ نے میرے بارے میں رائے قائم کی اور نہیں تسی گالاں ہی بڑیاں کڈیاں نے, بڑی محبت ہے ان کی ماشاءاللہ. بے شرمی دی انتہا ہے راشد رانا صاحب, جو تسی اے کچھ کرنا سی آج تو بعد مینوں ڈیبیٹ دا نہ کیا جائے کیونکہ نہایت ہی گھٹیا گالی باز ہو جی تسی. جی پلیز. اور کچھ نہیں کہہ لیں, میں سن رہا ہوں, اور گالیاں دے لیں ہم. نہیں میں نہیں. اچھا یہ گالی ہے, ہاں ٹھیک ہے دے لیں. تو جو تسی کڈے ہے او کی سی راشد رانا صاحب؟ مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے, میں نے آپ سے ٹروس کیا تھا اس امید اپنے اہل بیت بھائی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی اجازت ہو تو بات کر لیں ٹاپک پہ. آپ بات کرتے, میں تو خاموش ہو گیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ آپ گالی دیں, میں تو خاموش ہو گیا. پلیز کریں, نہایت ہی گھٹیا گالی باز ہے. جی پلیز بات. جی 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 جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی تو آج کی میں نے ڈیبیٹ بڑے ہی غور سے سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ڈیبیٹ بھائی ہیں بڑا بس گالی نہیں دینی پلیز, آپ نے گالی نہیں دینی. جی پلیز. جی ٹھیک, دوبارہ بات کر رہا ہوں. تو آج کی میں نے یہ ڈیبیٹ سنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیبیٹ بھائی ہیں نا بہت اچھا ایک اضافہ ہیں, بہت نالجیبل پرسن ہیں, اور ایک جو اپوزیشن ہے یہاں پر جو موسٹلی ہمارے مذاکرے چلتے ہیں مرزا صاحب اور ان کے مخالفین, ایک بڑے اچھی ایک شخصیت مجھے لگ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا نا, ٹاپک یہ تھا کہ کیا اسلام میں کسی پر یہ قدغن کوئی دوسرا کسی کا فیصلہ کر سکتا ہے, اصل یہ تھا. تو اس پہ میرے خیال میں تسلیم بھائی کا تھوڑا سا ایج اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے حدیث بیان کی, جبکہ پھر جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آپ کلمے میں مرزا صاحب کو شامل کرتے ہیں, جس کا وہ کوئی اس کے بعد پروف نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ وہ جو بحث تھی, وہ جو ٹاپک تھا وہاں پر اینڈ ہو گیا, لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے. اس کے بعد پھر بہت سی رینڈم کویسچنز آنسر ہوئے, میرا خیال ہے کہ وہ ٹاپک وائز نہیں تھا. تو بہرحال دونوں نے بہت اچھی انگلش میں کیا اور بہت مزہ آیا. اور میں یہ بھی تعریف کروں گا کہ عامر حق صاحب نے ماشاءاللہ بہت, اسے میں بڑا ہی خوش ہوا کہ انہوں نے ایک بہترین انداز میں چلایا اور بڑا فیئر رول پلے کیا. انہوں نے کوئی کسی ایک بندے کا اپنی پارٹی کا نا ساتھ نہیں دیا, یہ ایک اچھی بات ہے. بہرحال میں اپنے آرگومنٹ یہاں ڈن کروں گا. جزاک اللہ. جی تھینک یو جی. یہ دوستو زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر یہ جو ٹروتھ از ٹروتھ صاحب ہیں, ان کے حوالے سے اہیر صاحب نے ریکارڈنگ کٹھی کی ہے. دوستو ماں بہن کی ننگی گالیاں انہوں نے نکالی ہیں, ماں بہن کی ننگی. دوستو میں سوچتا تھا کہ میں بدنام ہوں اور میں بہت ہی شاید برا آدمی ہوں گا, بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہوں گا, مگر اللہ گواہ ہے کہ میں نے کسی کی ماں بہن کو آج تک, مجھے ننگی گالیاں لوگ نکال گئے ہیں, میں نے مسکراتے ہوئے چہرے سے ان گالیوں کو سنا اور برداشت کیا. مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اگر تربیت یافتہ کینیڈا پہنچ گئے نے تے انہاں دی زبانہ دے وچوں تھڑے بازی نہیں گئی, اور انہاں دی زبانہ دے وچوں غلاظت نہیں گئی, اور انہاں دی زبانہ دے وچوں جڑا نا قادیانیت نہیں گئی, اور ماں بہن دیاں ننگیاں گالاں کڈیاں نے. یہ زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر آپ ریسنٹ جو ویڈیوز ہیں جس میں ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالی ہیں, یہ میں پبلک کے سامنے سچ گوئی کرنا چاہتا تھا. جواباً بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ ریسنٹلی بلال حنیف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا, صرف ایک سوال کے نتیجے میں اچھوں کے کپڑے اترے اور انہوں نے گالیاں نکالی. اسی طریقے سے سہیب راجہ صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی, راڑ دکھائے گئے, گالیاں نکالی گئی مسجد کے اندر. اس کے جواب میں راجہ اطال منان صاحب نے بھی ننگی بد کلامی بدتمیزی والی زبان استعمال کی. اور اسی طریقے سے ٹروتھ از ٹروتھ, یہ انہوں نے آئی ڈی چینج کر لیا کیونکہ یہ ان کا نام جو ہے راشد رانا آفیشیل جو ہے, آپ ان کی ڈی پی یا ان کی ڈسکرپشن میں جائیں گے لکھا ہوگا نو ابیوز نو فائٹ. مگر یقین کرو ہول سیل ریٹ دے اوتے انہاں نے ہیپوپوٹامس دا منہ کھول کے گالاں کڈیاں نے. نہایت ہی دکھ کی یہ بات ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں تصویر لگا دیتا مگر میں فی الحال وضو کے ساتھ ہوں, اس لیے میں ابھی ان کی تصویر آپ کو دکھا نہیں سکتا. جی شہنشاہ اوان بھائی اور اس کے پاس ذیشان بھائی بات ہوگی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب یہ ہے اپنا عامر حق بھائی, میں کہتا ہوں آج جو انگریزی بولی گئی ہے نا, تسلیم صاحب نے جو انگریزی بولی ہے, یقین کرو کہ اتنی زبردست, اور میں ساری لکھی ہے نال نال. جی میں ساری لکھ رہا سی نا, میں ڈکٹیشن لکھی ہے پوری. اوئے ہوئے تہاڈا تے قلم دا حوصلہ ہے جی.
कमाल कर देता है। मैं कहना वेरी वेरी, इन्होंने इन्नी बारी किया ना वेरी वेरी। नहीं देखें भाई मेरी बात सुने, अब मैं उनको तबसरा मैं कह रहा मेरे बच्चे अमेरिका च रहंदे ने, मतलब इत्थे दी जम पालने तो ज्यादा इंग्लिश वही बोलते ने। यकीन करो कि वो परेशान हो गए, परेशान। मैं स्पीकर ते लगा दी ना, गड्डी चला रहा थी। अच्छा अच्छा। तो बच्चे परेशान, उन्होंने मैं स्कूलों लिया रहा तो वो जनाब कदी इधर मारन सिर, कदी उधर सिर मारन। वो कहंदे बंदा है कौन? डिक्शनरी खोली तुसी शहनशाह साहब? खोली डिक्शनरी भी खोली है। ते मैं कहना जिथे वुड लगना है उथे कुड लाया, जिथे कुड लगना है उथे वुड लाया। क्या ही बात, हैरान कर देता है। शहनशाह भाई बात सुने, मेरे राजा साहब भी बड़े काबिल इज्जत हैं, आमर हक भाई भी मेरे, और जो ऊपर बैठे हैं अहले क्या नाम है इनका, अहले बैत लिखा है, हाँ ये भी मेरे भाई हैं। और देखिए मैं सबको, आप मुझे जानते, मैं अहमदी हूँ, आप गैर अहमदी हैं, हमारा आपसे प्यार मोहब्बत ऐसे ही एज ए पाकिस्तानी भाइयों जैसा। मेरी दिल से किसी के लिए नफरत नहीं है। यकीन माने कि जितनी मोहब्बत मैं आमर हक से करता हूँ उतनी मैं अपने अहमदी भाइयों से करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। लव यू टू सर, लव यू टू। हाँ, और आमर हक भाई इतने प्यारे भाई हैं, देखे सब ने उनकी तारीफ की आज आके कि उन्होंने जो प्रोग्राम आज चलाया है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह गुफ्तगू होनी चाहिए। चाहे आप आइंदा के लिए एक दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए। जैसे अब शहनशाह भाई आए हैं, ईमान भाई, उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, इसी तरह राजा साहब ने अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया, इसी तरह जी जी। तस्लीम भाई देखें, आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जिसने भी आपने मोहब्बत का इजहार किया उसके पीछे वजह यह है कि ना आपने आज तक मुझे गाली निकाली है, ना आप निकालेंगे अल्लाह के हुक्म से, और ना मैंने कभी आपको गाली निकाली और ना मैं कभी आपको गाली निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है। ये जो मुंह भर भर के इन्होंने गालियां निकाली हैं, ये तो किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं ना। इज्जत आपकी मेरी तब तक ही होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी ज़िशान भाई प्लीज योर टेक सर। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह आमिर भाई। बात ये वाली है कि मैं तो तस्लीम साहब की जो इंग्लिश है उसी की तारीफ करने के लिए आया था, क्योंकि मैं तो इनकी इंग्लिश का वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, ये साहब की ब्रॉड के ऊपर भी अक्सर इंग्लिश लगाते हैं। ज़िशान भाई अभी आपने इनकी अंग्रेजी की गजल नहीं सुनी, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा विलियम शेक्सपियर जो है वो जिल्ली और बरूजी तौर पर नमूदार हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि इनकी अंग्रेजी ऐसी इंग्लिश है और अंग्रेजी भी है। वजह ये वाली है क्योंकि मैं हमेशा फैन रहा हूँ, और मैं इनकी हमेशा सैनी साहब की ब्रॉड के ऊपर इनकी अंग्रेजी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आज मैंने इनको लाइव ऐसे सुना तो मैं तो बहुत ज्यादा वो हुआ हूँ, इम्प्रेस हुआ इनसे। और मुझे लगता है कि तस्लीम साहब को मैं वो मैसेज करूंगा, प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनसे इंग्लिश सीखूं। ये अगर मेरे टीचर बन सकते हैं ताकि मैं भी ये बोर जोन सा है वो इंग्लिश के अंदर मैं भी ये बोर हासिल कर सकूं इतना ज्यादा। जज़ाकल्लाह जी। ये मोहब्बत है सर आपकी। मैं तो अपने एक नलायक शख्स हूं। मैं तो सैनी साहब ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਜ ਫਰ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੋਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਫਲੂਐਂਟ, ਏਡੇ ਐਲੋਕੁਐਂਸ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाह दे करिश्मे ने यकीन करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਚੇਚਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ,
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਗੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਦਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਆ ਹੈਜ਼ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ نے کہا لیٹس گو ٹو میٹ دا مسایا. وہ ادھر پھر دو گوریاں جو ہیں وہ مسایا صاحب کو ملنے کے لیے گئیں. ادھر جب وہ گئیں تو مفتی صادق صاحب جو ہیں جماعت احمدیہ کے وہ مرزا صاحب کے ارد گرد رہا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب وہ گوریاں ادھر پہنچیں تو انہوں نے جا کر کہا کہ آپ اگر مسایا ہیں تو کوئی نشان تو دکھائیں, ٹھیک ہے, کوئی نشان تو دکھائیں, کوئی کرامت تو دکھائیں. تو تسلیم بھائی مرزا صاحب نے کہا کیوں ہے, تسلیم صاحب نکل گئے نا. السلام علیکم عامر بھائی, میں بس نیچے بیٹھوں گا, ایک ریکویسٹ کرنے آیا تھا. وہ تسلیم صاحب سے جب واپس آئیں تو وہ جو شعر پڑھنے لگے تھے نا, پلیز ان کی ٹرانسلیٹ انگلش میں کروا دیں تاکہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آ جائے. چلے میں تو کروا دوں گا, شاعر سے مجھے پناہ آپ لے دیں. شاعر دے شعر میں ٹرانسلیٹ کرواواں تے تسی نکل جاؤ. نہیں, انہوں نے بولا گوڑے کھڑے ہو جاتے تھے, وہ کہتے بس وہ انگلش سنی جاندی. وہ گورے کھڑے ہوندے نے کہ ڈپورٹ والا بٹن کیڑا ہے. اچھا دیکھیں وہ تو چلے گئے ہیں, اپنا واقعہ سنا کے چلے گئے ہیں. تو میں واقعہ شام کو دعوی ہی نہ ٹھوک دے کوئی. وہ تو ٹھیک ہو گیا شہنشاہ بھائی, یہ اپنا واقعہ سنا کے چلے گئے ہیں. میں واقعہ لوری چ سنانا وے بھائی, میرا واقعہ بھی تو سنتے ہیں نا جی, میں مکمل کر دوں. پھر وہ واقعہ یہ ہے, تسلیم بھائی واپس آ گئے. تسلیم بھائی لو یو ہو گیا. نہیں بھائی واقعہ آپ دیکھیں, آپ نے ہمارے قابلین پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی, نہیں تو میں چلا جاؤں گا. نہیں آپ کی عزت کرتا ہوں. تسلیم بھائی آپ کو پتا میرا, آپ کی موجودگی میں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں اسی لیے چلا گیا تھا. نہیں آپ سنتے صحیح, آپ نے پورا سنا ہی نہیں. اچھا حوالہ میرے ذمہ ہے, آپ نے حوالہ صرف کہنا ہے. آپ کو پتا ہے عامر حق بغیر حوالے کے بات نہیں کرے گا. آپ سنیں, میں تو کہتا ہوں کہ عامر حق بھائی جو حق کی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, الحمدللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں. آپ سنیں ذرا, آپ نے چونکہ کہا کہ گورا گیا, اس نے کہا بھائی کون بندہ ہے, جس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تو دیکھا سادہ بندہ تھا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, میں بھی واقعہ آپ کو مناسبت سے سناؤں گا. گوریاں تھی دو, وہ سفر کرتے ہوئے قادیان چلی گئیں. ان کو کسی نے بتایا مسایا ہیز کم, انہوں نے کہا لیٹس گو, ٹھیک ہے. وہ گئیں وہاں پر, اور انہوں نے جب مرزا صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشان دکھائیں کہ آپ مسائے ہیں, کوئی کرامت دکھائیں. تو مرزا صاحب نے آگے سے کہا کہ تم ہی میری صداقت کا نشان ہو. وہ دونوں بغلیں جھانکنا شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ مفتی صادق صاحب ان کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے. تو مفتی صادق صاحب نے کہا کہ حضور یہ کہتی ہیں کوئی نشان دکھائیں. انہوں نے کہا ان کو کہو تم ہی نشان ہو. گوریاں ہکی بکی رہ گئی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ڈیمری قسم کا نشان ہے, نہ کہہ دیتا ہے اسی نشان ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی الہام ہوا تھا کہ لوگ دور دور سے تجھے دیکھنے کو آئیں گے. واہ, تو دیکھو تم امریکہ سے چل کر یہاں تک آئی ہو نا, تو یہ میرا نشان ہی ہے. واہ, کیسی ہے کہ نہیں؟ نعرہ تے لاؤ ذرا, نعرہ تے لاؤ, نعرہ تکبیر. اچھا عامر حق بھائی ذرا ایک بات سنیں, میں آپ کو دو شعر بتاؤں گا, ساتھ انگلش ترجمہ. بے شک آپ کاغذ پین پکڑ لیں جی. جو میں شعر کہنے لگا تھا وہ یہ تھا, میں تھا غریبو بے کسو گم نامو بے ہنر, دوبارہ کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. اے شعر میں کہنے لگا سا, تو ترجمہ سن لو. I was poor, helpless, unknown and unskilled. اللہ اکبر. میں تھا غریبو بے کسو گمنامو بے ہنر. I was poor, helpless, unknown and unskilled. No one knew where قادیان was. آگے سنیں, اگلا سنیں. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. His grace خدا دی, اللہ Almighty, His grace transformed a single drop of water into a ocean. His grace transformed a single drop of water into an ocean. لکھ لیں, ٹھیک ہے, این ہو گیا, ٹھیک ہے, صحیح. این ہے اصل لفظ. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. His grace transformed a single drop of water into an ocean. میں خاک تھا, اس نے سریا بنا دیا.
I was mere dust. I was mere dust. He himself transformed me into the Pleiades. 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 ਸਰਈਆ 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 ਅੱਛਾ ਸੁਰਈਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਲੇਡਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ रखी तस्लीम भाई तुसी गुफ्तगू जज़ाकल्लाह तस्लीम भाई ऐसा करते हैं गुफ्तगू को अगले फेज में एंटर कर लें अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल जी मौजूद तय कर ले जज साहब को ले आए कोई ऐसी बात नहीं है हमारे भाई हैं वो भी हमारे बुजुर्ग हैं मैं बस 60 साल दा मैं भावें उन्हां तो वड्डा ही होवन लगदा लेकिन वो साडे बुजुर्ग ने नहीं नहीं माशाल्लाह तुसी चौकस हो हेल्दी हो फिट हो अल्हम्दुलिल्लाह देखो जी दौर च मैनू $50 दा इनाम मिलिया गिफ्ट कार्ड इत्थे हुंदा कास्टको साडे बड़ा वड्डा स्टोर है जी जी मैं वेख्या सी जी वो मैनू मिलिया नाम मैं नंबर 1 आया जी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी चो नहीं 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 अच्छा फर्स्ट अच्छा फर्स्ट मेरे को मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨਰ ਆ 42K ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਾਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੇ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ लेकिन मैं मैराथन अगले साल फिर जाना वे टोरंटो मैराथन और मैं ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਲ ਮੈਂ 3 ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 3 ਮੈਰਾਥਨ ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਈ ਚ ਉਹ ਟੋਰੰਟੋ ਮੈਰਾਥਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੋਰੰਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ HVAC ਦਾ G ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ G ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਛਾ ਠੀਕ G1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ G1 ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ $1.5-2 ਲੱਖ ਕਮਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਓ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ HVAC ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ नहीं तुसी माशाअल्लाह प्रोफेशनल आदमी हो मैनू पता है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू ठगां तो धोखेबाजां तो महफूज रखे क्योंकि तुहाडा काफी ज्यादा लोगों ने फाइनेंशियल नुकसान कीता है नहीं वो अल्लाह ने पूरा करता है मैं करता वैन पाई है बड़ी बड़ी मेरे को वैन है थल्ले ट्रक अच्छा वो मैनू अल्लाह ने बहुत देता वो सारे पैसे पूरे हो गए अल्लाह जिंदाबाद जी देखो तुसी अल्लाह दी खातिर हां जेड़ा बंदा खुदा लई काम करदा है ना ओदी वजह सुन लो की है मैं जमात दे काम करना वा उन्हां दियां जेड़े अप्लाइंसेस खराब हुंदियां मैं पैसा नहीं लिया कदी बरदियां को कोई पैसा नहीं मैं लिया कदी किसी को कोई पैसा तो अल्लाह ताला मैनू बहुत देंदा ढेर देंदा और मैं चंदा भी देना ते अल्लाह ताला मेरे ते बड़ा फजल कीता अल्लाह अकबर अच्छा ठीक हो गया हुण आ जाने मौजू दी तरफ तस्लीम साहब तुसी बड़े मिठे बड़े सादे बड़े सीधे लोग हो यकीन करो मुरब्बी तुहाडे कोलों बहुत काम करांदे ने ते तुसी उन्हां को पैसे नहीं लैंदे या देंदे नहीं बाहर सूरत तुहाडा दिल अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे और तुहानू अपनी जगह पे महफूज रखे तस्लीम साहब आपने गुफ्तगू करते हुए एक बात की क्यों ना उसको मौजू सुखन बनाया जाए और वो मौजू ये है कि आपने कहा कि मिर्जा साहब की सदाकत के लिए और निशानी के लिए सूरज और चांद का ग्रहण हुआ था लूनर एंड सोलर एक्लिप्स हुआ था जी 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 बिल्कुल सही गल है जी पेश गोई अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी सी इमाम मोहम्मद अल बाकर में नाम लिया बकायदा अच्छा उन्होंने की थी Imam Muhammad al-Baqir foretold that Mahdi would be accompanied by 2 heavenly signs, a lunar eclipse on the first possible night and a solar eclipse in the middle of the month of Ramadan. ठीक है अगर रेफरेंस जरा मुकम्मल eclipses both eclipses occurred in Ramadan in the year 1894. ठीक है ऐदा ना मैनू रेफरेंस दिया जे
ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं जरा चेक करना चाह रहा था ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮਰ ਹਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ दीन आलम दीन दे इस्लाम दे ठेकेदार ने, या कहना चाहिए ठेकेदार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने ता आया कि जज साहब बैठे ने नाल, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस्लाम का ठेका साडे कोले, ता मैं नहीं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, मैं सुन रहा था। देखो ज्यादती ना करो, उन्होंने बिल्कुल अवर्ड नहीं इस्तेमाल किया, दीन का ठेका कह ही नहीं सकते हो, कोई मुसलमान नहीं कर सकता कि दीन का ठेका ਉਹਦੇ ਕੋਲ। दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत दे विच और ਉਹ इख्तियार ਦਿੰਦਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਡਿਬੇਟ ਭਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। डिबेट भाई कोई भी नहीं ये कह सकता कि भाई ठेका हमारे पास है या हमने लिया हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है ना। मैं ये समझता हूं कि अगर ये बात है तो फिर इससे बड़ा जुमला कुछ भी नहीं है कि अहमदी हजरात के जो खुलाफा हैं उन्होंने माजी के अंदर ये बबांगे दोहल दावे किए हैं कि ठेका उनके पास है। बल्कि तुसी ते रियासत छोड़ो ना, तुसी ते ईमान ही सुरैया तो अपने को लैके निकल गए हो, वंडिया ही नहीं किसी को। सुरैया से आपने ईमान उठाया और अपने पास बांट दिया, इससे बड़ा ठेका किसका हो सकता है? ठीक है ना जी। रियल इस्लाम, हाँ रियल इस्लाम जी, रियल इस्लाम हमारे पास जी। सर राइस भाई, राजा भाई प्लीज आप लोग भी शामिल गुफ्तगू होना चाहेंगे। मैंने तो सवाल रख दिया उनसे कि एक मौजू निकले और पूछा जाए। जी सर। नहीं वो रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, रेफरेंस ढूंढ लेना। हाँ जी, ऑथेंटिक रेफरेंस होना बड़ा जरूरी है राजा साहब, ये बड़ा जरूरी है। जी जी। आमिर भाई इन्होंने अंग्रेजी में जब ये रेफरेंस पढ़ा था तो एक मेरे समात में बात आई थी तो वो भी क्लैरिफाई कर दें। इन्होंने रेफरेंस पढ़ा तो उन्होंने कहा तो फर्स्ट पॉसिबल नाइट ऑफ रमजान, तो ये पॉसिबल है मतलब आपके इल्म में, क्योंकि आप जैसे ठेकेदार भी हैं, आलिम भी हैं, तो आमिर भाई जरा हमें एजुकेट करें इस बारे में। नहीं भाई कोई भी ऐसी चीज तो देखो, वो तो इसलिए मैंने कहा राइस भाई मुझे जो क्यूरोसिटी हुई या जो मुझे एक कंफ्यूजन हुई, जिस चीज ने मुझे टिकल किया, वो इनकी ट्रांसलेशन ने, क्योंकि मुझे इनकी ट्रांसलेशन के अंदाज से पता चला कि ये कहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये पढ़ रहे हैं कहीं से, तो वो ज्यादा बेहतर है कि मुझे मेरी नजर से तो नहीं गुजरी कोई ऐसी कोई चीज। अगर कोई जो ये वर्ड जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कौन सी ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ लगी बात। आप जहां से आप रेफरेंस दे रहे थे, हाँ वो मैंने हदीस है इमाम मोहम्मद अल बाकर, मैं उसकी अरबी कोटेशन निकाल रहा हूँ, आप जरा मुझे प्लीज चांस दें, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं बिजी हो जाता हूँ, अगर वो आपकी बातों में मैं फिर लग जाता हूँ, मैं निकालने में मुझे 1-2 मिनट लगेंगे, मैं निकालूंगा। आप निकालें। हाँ अरबी से मैं आपको पेश करता हूँ, शुक्रिया। हाँ जी जी प्लीज, वो पूरी सनद आपने निकाली है जी, पूरी हदीस निकालें जी। फंस गई जान सिकंजे में। अल्लाह अकबर। बस ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों से पूछना, क्योंकि मुझे भी याद है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अहमदी भाई के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था अपनी लाइफ में, मिन जुमला दूसरे मौजूआत के जो इब्तदाई थे उनमें से एक यही था, खसूफ व कसूफ का। ये इतना शद्दोमत के साथ हमारे दोस्तों को जो कि जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पेश किया जाता है कि जनाब आप सब जाएं और जाकर मुसलमानों के सामने ये चीज़ रखें। और मैंने वो जब देखा, मैंने कहा भाई मुझे बताएं। मेरे ना चंद चीज़ों की वजह से उससे पहले मैं लोगों पे एतमाद कर लिया करता था, मगर 2-3 बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ना लोगों ने चूना लगाने की कोशिश की कुरान के नाम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नाम पर। तो मैंने ना एक बार एनालिसिस किया, मैंने कहा यार ये तो कुरान और इस्लाम के नाम पर मुझे चूना लगा जाएंगे। मैं तो मोहब्बत करता हूं कुरान से, मैं मोहब्बत करता हूं अल्लाह के रसूल फिदाहु अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद व अहमद, उनके नाम से, उनके कलाम से, उनके फरमान, मैं तो मोहब्बत करता हूं।
मुझे तो कोई भी इस तरह मुझे खा पी जाएगा। तो इस धोखे ने और इस चूने ने मुझे मजबूर किया कि यार मैं जाके देखूं तो तहकीक तो करूं। ये वो बुनियाद थी। तो अब देख लें। और उससे मेरा एनालिसिस ये था कि भाई अगर आपको कोई 5-5 हज़ार के पाकिस्तानी नोट आपको दे और उन नोटों के अंदर 10 नोटों में से 2 नोट जो हैं वो नकली दे दे, तो क्या उन नकली नोटों की वजह से मैं जो 8 बाकी के असली नोट हैं वो फेंक दूंगा? नहीं, मुझे खरे और खोटे को अलग करना है। ये नहीं कि खरे के खोटे के चक्कर में खरा भी जाया कर दूं, नहीं, ये मैंने कोशिश करनी है। जी तस्लीम भाई आपका ऑफ है जी। तस्लीम भाई आपका माइक म्यूट है। अगर आप कहते हैं तो मैं दूसरे फोन से आ जाता हूं, ये फोन छोटा है जरा। नहीं, आपका माइक म्यूट था। हाँ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं और इसको मैं दूसरे फोन से आ जाता हूं अगर आप कहते हैं तो। जी इसमें नहीं कोई बात नहीं, हम पढ़ पा रहे हैं जी। इसमें क्या आप पेश कर रहे हैं जी? ये आप खुद ही पढ़ लें, ये ले, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं आगे। जी जी हाँ, इसमें क्या निकलता है? हाँ, For our Mahdi, there are 2 signs which have never appeared before since the creation of the heavens and the earth. Namely, the moon will be eclipsed. हाँ, ये सॉरी ये तो हमने सुन लिया है, ये सुन लिया। सॉरी, मैं जो जानना चाह रहा था, मैं मादरत चाहता हूँ आपको टोकने के लिए। ये कहाँ की रवायत है? ये ले लिख ले, ये सुनान अल दुर्कनी किताब अल सॉरी केड़ी यार पढ़ लो आप, सुनन अल नहीं, देखो देखो अहमदी तुसी हो, मैं नहीं हले होया, ए निशान मिर्जा साहब दे ने। हाँ मेरा ध्यान ले रहे हो आमर भाई, तुसी दारुल कुतनी है मेरे, मुझे ना इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ना, तो वो दारुल कुतनी है। ठीक है, अच्छा किताब अल ठीक है आयदैन, ये रवायती मौजू है जो भी है सर। एक ते है जे मैं वो भी कर देना, तानू ऑथेंटिक भी कर देना वा। ए तो तुसी ऑथेंटिक कर दियो, क्योंकि दार कुतनी जड़ी है एदी ते रवायत ज़ईफ है। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है तुसी मन्ना नहीं गा, ए कहना चाहते हो? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मेरा जेड़ा क्लेम है ना, जेड़ा मेरा दावा है जिस चीज देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਪੂਰੀ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਹਾਂ, मेरा पता की है, मैं ਤਾਂ ਰਹਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ओरिजिनल सुननदार कुतनी नहीं है, उत्ते लिखिया अल हकम, लिखिया कि नहीं? और साले का नाम है। हाँ जी, किना दा? जमाते अहमदिया दा। लेकिन ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਪੇਜ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਰਵਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ बस इतने रखो, पिछे इधर करो, सज्जे हाथ कैमरे सज्जे हाथ लैके जाओ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਛਾ, ਸਨਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚੋ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਅਮਰਾਕ ਭਾਈ, ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਸਨਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਜ਼ੂਰ 1300 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾल्लुक ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਾਂ એનર્ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਖਸੂਫੋ ਕਸੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੂਨਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਨਨਦਾਰ ਕੁਤਨੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਬਿਨ ਬੁਕੈਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੁਖਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸ਼ਿਮਰ ਅਲ ਜੋਫੀ ਅਲ ਕੂਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਫਜ਼ੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
اہل تشیع ایک الگ کیٹیگری ہے, اہل تسنن ایک الگ. رافضی کہندے نے جنہاں دے بارے چ اہل تشیع بھی کہندے نے کہ ایکسٹریمسٹ سن, ساڈا تعلق کوئی نہیں, ٹھیک ہے. امام جوز جانی کہندے نے کہ جھوٹا وے, اے اپنے کولوں الفاظ کٹدا ہوندا سی. امام حاکم النیسابوری کہندے نے کان کثیر الموضوعات جابر جوفی تو موضوعات کردا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہوں میں جاننا چاہنا وا کہ جدوں یہ روایت جڑی پیش کیتی ہے وہ اوتھینٹک ہی نہیں ہے, اس میرے سامنے کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ میں ذرا دوجے فون تو آ جا تاکہ پتہ کی پرابلم مینوں ہے. یہ جڑا فون ہے دی بیٹری بھی ڈیڈ ہے تے میں او دوجا وڈا فون ہے ذرا او دے تے میں ذرا پیش بھی کر. بیٹری بھی ڈیڈ ہے تے میں او دوجا وڈا فون ہے ذرا او آؤ آرام نہ لاؤ, آؤ آرام نہ لاؤ, آرام نہ لاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا دوستو سب سے اہم یہ دیکھیں, مسلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو تحقیق یا جو بات اس تک پہنچ رہی ہے اس کی وہ چھان پٹک کرے. سورہ الحجرات کی آیت 6 میں غالباً اللہ فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, تمہارے تک کوئی کنٹروورشل یا کوئی کنفیوزنگ سورس سے کو بات پہنچتے اس کی تحقیق کر رہے ہیں. جی سر, جی پیارے بھائی آگے واپس. جی میں آ گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا سا, عرض کیتی سی کہ او دی نا بیٹری بھی ڈیڈ سی تے نالے او تے نا شاید او چھوٹے لفظ آ رہے سن, اے تے نا زیادہ واضح ہو جائے گا. لیکن تسی مانگدے ہو اے جڑی میں عربی دی ٹیکسٹ پیش کیتی ہے اور تسی کہندے ہو دارالقطنی دی حدیث اے موضوع نہیں گی, یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں موضوع ہے وے, صحیح نہیں ہے. اچھا ضعیف ہے, ضعیف کہہ رہے ہو نا؟ نہیں ضعیف بھی نہیں, موضوع. اچھا موضوع ہے, موضوع کہندے نے فیبریکیٹڈ. ہاں فیبریکیٹڈ ہے. اچھا گل ہے کہ جڑا جماعت احمدیہ دا بلیف ہے وہ دے مطابق اے حدیث جڑی ہے اسی بلیو کرنے ہیں کہ جڑا بندہ دعویٰ کرے گا امام مہدی دا یا مسیح موعود دا, او دے لئی اس ٹائم تے اگر سورج نو گرہن لگیا تو دے تے دعوے دار بھی موجود ہونا ضروری ہے. خالی یہ نہیں کہ ایک بندہ کہہ دے جی کہ نبی آ گیا تے اتھے یا چند گرہن نو لگ جائے تے دعوے دار ہو بھائی نا. ہونے اے جڑا کلپ سے امرک بھائی ایک آرگومنٹ پہلا لے لئیے. تسی کیا جماعت احمدیہ دے کیتے, میں کہہ رہے ہیں روایت ہی موضوع ہے, گل ہی جھوٹ ہے. تسی مینوں کہندے ہو نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں تسی صحیح ثابت کر دیو سند نال. دیکھو میری گل سنو, ایک چیز فرق سمجھو تسلیم بھائی, جے تسی مینوں کہندے کہ مرزا صاحب دا الہام ہے کہ امام مہدی دی نشانی ہے لہذا انہاں نشانی ہے تے گل مک جاندی. جو تسی کہندے ہو نا سنن دار قطنی, تے بھائی پھر سانوں اس مثال دے طور تے تسی کہندے ہو جی ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے, تے کیڑی سائنس جڑی کار بنائی ہے؟ اوبویسلی سائنٹیفک یونیورسل لاز موجود نے, سائنٹیفک میتھڈولوجیکل ایک سسٹم موجود ہے, سائنٹیفک اپسٹمولوجی موجود ہے, انہوں فالو کرنا ہوئے گا. سملرلی جدو تسی کہندے ہو سنن دار قطنی, the moment you took the name of that particular book سنن دار قطنی, سانو اصول حدیث نو فالو کرنا پئے گا نا. that's obvious. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تسی حدیث دی کتاب دا نہ لو تے کہو جی ساڈی مرضی, انج نہیں ہوندا. ہاں one of the biggest signs for the true Messiah Mahdi is mentioned in the following verse. قرآن مجید بھی ہے جی ہے. ایک منٹ رکو ذرا پلیز ایک منٹ رکو. جی جی او جڑی سنن دار قطنی ہے او دا مسئلہ تے حل ہو گیا, اور سائڈ تے کر دئی ہے نا. نہیں اور کرنا نہیں گا, وہ میں تانوں ہجے مزید میں تانوں کڈاں گا. میں ایتھے بھجیا تے نہیں نا میدان چھڈ کے. نہیں میں کدوں, اللہ معاف کرے, میں کدوں کہیا تسی بھج رہے ہو؟ تسی صرف میراتھن چ بھجدے ہو, تسی میراتھن چ بھجدے ہو, تسی ڈیبیٹ چ نہیں بھجدے, مینوں پتہ ہے. نہیں میں تہاڈے کول تہاڈی وجہ نال آیا جی, یقین منگو میں اگے پیچھے نہیں آیا کدی. انہاں نوں پوچھ لو سر, لو یو ہو گیا, اے تہاڈی محبت ہے, مینوں پتہ ہے تسی تہاڈی محبت ہے. میں تہاڈی وجہ نال آ گیا, نہیں تے میں ہو سکدا نہ ہی آندا, کیونکہ میں کیا امر حق بھائی ہے نے اتنے تے ظاہر ہے کہ ایک حق دی گل کرتے نے. دیکھو ہوں گل ہے وے, پرابلم اتنے وے کہ تسی نہیں مانتے, اسی کہنے ہاں کہ دارالقطنی جیڑی ہے یہ حدیث موجود ہے, تسی کہندے ہو جی کہ یہ موضوع ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں اچھا جدو تسی ایک منٹ رکو, حدیث تو بھی غلط فہمی ہوندی ہے. جدو تسی حدیث ورڈ بولدے ہو تسی کی مراد لیندے ہو؟ حدیث سے کیا مراد ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اتنے جڑا ہے نا, میں جدو یہ پڑھیا ہے نا اتنے ہی سب تو پہلے اتنے کی لکھیا ہے, سن لو ذرا.
नहीं एक मिनट रुको पहला एक मसला हल्का, फिर मैं सिर्फ पूछांगा हदीस तो तुसी मुराद की लेंदे हो हदीस किनू, क्योंकि तुसी बार-बार बोलदे पे हदीस है सुनन दारकुतनी दी, की मुराद है हदीस तो? ਹਦੀਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ कि सुनन दारकुतनी दी ये रिवायत हदीस है ही नहीं आपकी खुद की डेफिनेशन के मुताबिक। आपने खुद कहा कि ये इमाम बाकर का कौल है, तो इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कौल ही नहीं है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को आप हदीस कह रहे हैं, वो तो है नहीं ये। लेकिन देखो ना इब्ने दूजे जगह ते भी है मेंशंस सुन्नी बुक्स दे विच, सुन लो जरा। देखो नहीं मैं तब सुनूंगा, फर्क समझे स्टेप बाय स्टेप। मैं समझ गया हूं इब्ने हजर अल हैथमी, उस पर चलेंगे हम, मुझे पता है आप किस जगह पर जाना चाह रहे हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप। जी हदीस का जो आपने कहा उस क्राइटेरियन पर ये चीज पूरी नहीं उतरती, ठीक है यार। ये अफजल वड़ैच साहब को भी पिक करें, इन्होंने बड़े अरसे तक ये जो है ना सब्जेक्ट लगाया। अफजल वड़ैच साहब नजर आ रहे हैं, किधर गए हैं? अफजल वड़ैच साहब ने बकायदा इस टॉपिक के ऊपर बड़ी ब्रॉड्स लगाई, मुसलसल लगाई, तो मैं चाहता हूं उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उनको भी शामिल करें अफजल वड़ैच साहब को। अच्छा, एक तो ये चीज कि हदीस की डेफिनेशन पर जो आपने की तस्लीम भाई पूरी नहीं उतरती। दूसरी चीज ये है सनदन भी ये ठीक नहीं है। अब इससे पहले मैं दूसरे मौजूद पर जा नहीं सकता, ये मसला है मेरा। अब बताएं आप। अगर तानू दूजी मैं हदीस पेश कर रहा दूजी जगह तो और ही मनोगे तुसी? नहीं, दूसरी जगह तो पेश करोगे, ओदी मैं सनद चेक करांगा। दसो केड़ी सनद है, केड़ी हदीस दी किताब है? अच्छा ये देखो ए की लिखा है हजरत नाइम बिन हमद इन हिज बुक किताब उल फितन रिकॉर्डेड द हदीस। एक मिनट, ਤੁਹਾਡੀ आवाज कट गई है, कैमरा स्टक हो गया मेरे को। किसी और को भी होया है? अच्छा तुसी दस दियो। जी उनके इंटरनेट का मसला है जी, स्टक हो गया जी तस्लीम भाई स्टक हो गया, ਤੁਹਾਡੇ सिग्नल वीक ने। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਉਂਝ ਹੀ ਵੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਵਾਲੀਅਮ 1 पेज ओ ठीक है, वो सनद कटो, ठीक है एदी सनद कटो ना, एदी सनद कटो। नहीं ए देखो ना सारे किताबुल फितन रिकॉर्डेड द फॉलोइंग हदीस, तुसी कह रहे हो हदीस है ही नहीं। ओ सर देखो पीछे करो, पीछे लेके चलो। अमरा भाई तुसी साडे भाई हो, सोहणे भाई हो, तुसी सोहणे भाई हो, ते मैं अरबी दी कढ लईयां आज ता हुण इंज ते ना करो। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਤਾਂ ਕੁਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਹਕਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਰਾਏ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲ ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ, ਇਹ ਹਕਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੋ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਰਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਨਦ ਪੂਰੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਵਾਲੀਅਮ 1 पेज 229। भाई ठीक है, किताबुल फितन वालीअम 1। देखो मेरी गल सुनो, किताबुल फितन तुसी कह रहे हो, अच्छा भाई तुसी पढ़ लो, ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੂਰੀ ਸਨਦ ਕੀ ਹੈ, मैं किस तरह मन्ना? आपने जब सनद ही पेश नहीं की, कोई नहीं की, कोई सनद है ही नहीं। काला वहद्दस्तु अन शरीक, कौन है शरीक? ए कौन कह रहा है? इन्नहु काला बलगनी अन्नहु, कौन कह रहा है? इस्लाम दे विच फर्क समझना है। सही मुस्लिम दे मुकदमे च इमाम मुस्लिम हज़रत नईम बिन हमद इन हिज बुक किताबुल फितन रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। नुआम बिन हम्माद जड़े ने किताबुल फितन दे विच नेम लिखा है। नुआम बिन हम्माद जड़े ने इन्हां किताबुल फितन च लिखा, ठीक है, इन्हां दी किताब है, मगर सनद की है? नुआम बिन हम्माद दी किताब दे विच, किताबुल फितन दे विच कई मौजू रवायात भी ने। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਇਮਾਮ ਕੁਰਤਬੀ ਨਹੀਂ, ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰੱਖੀ ਸਰ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਨਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਨਦ ਮੈਨੂੰ ਮਰਫੂ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को। ए शरीक ते आके रवायत मुक गई, सनद मुक गई है, शरीक ते आके सनद मुक गई। वो शरीक ते नाउज बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नां ते नहीं सी ना है। हां जी
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ? ਰਵਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲ। ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਦੀਸ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪਿਓ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੌਲ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਾਲੋਇੰਗ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੌਲ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹਦੀਸ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰ ਹੱਕ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ तमाम असनाद या तो मुनक़ता ने या मौकूफ ने, मरफू एक भी रिवायत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ सही सनद ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਚੈलेंज नंबर 1। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी चीज जे सिर्फ और ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਾਇਤਨ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਜੇ ਦਰਾਇਤਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਰਾਇਤਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮਸਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਦੀਸ। ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਦਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਔਨ what basis? on the base of ਹਦੀਸ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜੇ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਸਕਾਲਰ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ stated this, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, the Allah has decreed that the sun is eclipsed only in the dark nights and the moon is eclipsed only in the moonlight. These are the nights when the moon is full and during which days the keeping of optional fast is preferable. These nights are the 13th, 14th and 15th, as the moon is eclipsed only on these nights. Fatwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको इत्थे रुक जाओ। अच्छा, ਇਹ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਟੇਟਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਸਊਦੀਆ ਗਏ ਜੇ? ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ?
ਆਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਅਰਬੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੇ? ਉਹ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਣ ਲਗਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੁਦਾਰਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਦੀਸ ਯਾਰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਫਤਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਸੋ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, Zoom ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹਾਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕੌਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੌਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਹਾਦੀਸ ਸਹੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋ। ਗਲਤ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਉਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨੋ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਬ ਦਾ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਗੈਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿੱਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹਨੂਜ਼ ਮਖਫੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ 8-10 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, हर तरफ दावत देना है हमारा काम आज, जिसकी फितरत है नेक आएगा वो अंजाम कार। मैं तुहानू एक पैगाम दसदा, तुसी अगों मन्ना या ना मन्ना ये मेरा फर्ज नहीं गा, ना ही मैं तुहाडे नाल एज ए ब्रदर, तुसी मेरे भाई हो, पाकिस्तानी भाई हो, मैं तुहाडी इज्जत करना और सारिਆਂ ਦੀ जिन्ने भी सारे पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी मैं उन्हां दी रिस्पैक्ट करना। मेरा ये काम नहीं गा कि मैं किसी नू फोर्सफुली या मैं उन्हां नू मनाउण दी कोशिश करा। मेरा काम है सिर्फ दसना ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤ ਭਾਈ। ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ तमाम ਉਹ ਹਦੀਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਸੂਫੋ ਕਸੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਅਮਰ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਨਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। समझ गए ना अपना अमरत भाई? हाँ मैं समझ गया। प्यार मोहब्बत ठीक, जिंदाबाद। ले जी इसी चीज के साथ राजा साहब कोई थैंक यू तस्लीम साहब अमर भाई, इंशाल्लाह जरूर ऑन दिस लवली नोट और एक फैमिली माहौल के अंदर राजा साहब मैं इजाजत लेता हूँ। आप प्लीज कैरी ऑन रखें, मुझे निकलना है। आप प्लीज अमर भाई आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। बड़े अच्छे तरीके से आपने ना सारी चीज को रन किया है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। और सब सुनने वालों को भी थैंक यू। इंशाल्लाह सब सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम जी। अपना ख्याल रखें सब सुनने वाले। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।